O te whātara whātu I le tunu une nei tai au fōu wha amano whalau manuia, tātou ria le tai au le nei o le asonga fua, le aso sifuru walu o le masina o mati, lua afe lua se furu mani whā. O le sifufonga lau mua la amatalia, la na waunanga I le nei aso, alo mai al tātou sābi ngā lotu, tai tai le sunga le tausi mta ngā luenga, Reverend Missionary tu I tā mai, mai le kālesia me totisi Sāmoa I tāua, Wellington e usimai al whaafonga. Suafa manu malo tatu wali faola Yesu Keriso o te fatalo fatu ai le nei tai au ma malu tatu watunu pa io la ufainga luenga nei matua o tua wafu la tu soifua ta ma matina tu pulanga o li mta maita I fa pe fo I fa na ngata I leo fa fonga mai le lau tele o le lalolangi o maua le nei tapu ainga Papa fo inu o malama le tatou ngana mai se fo e fata lofa I au ba fidia o tatou ditio le nei tai a Sāmoa o mai male nganga pia se yo tatou tapo yatu lo tatou tua I le nei tai a bibia tuia o to le ali o wai le nei o ia o wai fa va lava lo na lo e fa pe atu lava Israelu e whaava lava lona lo. E whapea tu lava le ainga o arona, whaava lava lona lo. E whapea tu lava I lātou e māta tau I le ali. E whaava lava lona lo. Tātou te tanga. Le atu wae, mātou te le ma whaia lava o se mea. Pea au noa malou o ngang pa ina. O ngai leo lo mātou wafe atu ma le mātou te talu. Ma le nganga pa mau la. A wina maya moi mātou lo o nganga pa ina. Sau nia ayo mātou loto manga. Maya mawhaio na mātou tapo yatu yate oe le leita yao maso uma. Ide nganga atoa ma le whamahoni la. Ono o Yesu Keriso wa mātou wole mtitalo tuai. Amen. Tātou pese I le vihinga o saunia.
faitau mo tātou le nei tai au. Mai le afionga pa ia le atua, tusi le profeto Isaia o lona mta upe fas pulu matou. Pai upu e mua e whaangata mai le spulu ma le lua, tusa ai o le whasinonga, a le tusi faitau waso a le kalesia me tisi Sāmoa. Isaia e fas pulu matou, pai upu mua e whaangata le spulu ma le lua. Ala o faitau wina le fai upu mua e tau fi mai le fai upu e fitu. Whafonga maia i a fionga le tātou tua. Ao le nei, o lo whapeo na petalai mai o le alii, o le na whaia oe i a kōpoe, ma na whaia oe i sa rā e lue, au le fefe, a wā o au whatau wina oe, o au wala au wina oe lo lava ingoa, e whaia oe mo. A e sopo ia atu le vai o te ia te oe. A e sopo ia atu vai tafe e le lo fia ai oe. A e sa vari tu tono le afi e le mu ai oe. E le susunu ina foi oe le mu o le afi. Wa o le li lo atua o le pa ia o Israelu. Lo faola. Na o vatua ai kupito e fai moutongi ola. O ai Ethiopia ma sepa e sui ai oe. A wana fa pele ina oe e au. Ua au whaama maluina ai oe. A wā foina o alofa i a te oe. O le mea leo te avatu ai ta ngata e sui ai oe. Manu e sui ai lo wola. A ua le whiwhi. A wā o te i a te oe. O te au mai alau whanau mai se sae. O te whapote ina foi o tau mai sifo. O te whai atu i lei tū i mātū. Tū maia, male tū i tonga. A ua le tāo fia. O mai ia, o ua tari ai mea mamau, ma o ua whawhine, ai le turu inga o le laulang. O i lātou uma ua ingoa i lo ingoa, na o whaia ia vi ia ai au, na o ngā o sia, ma o whaia lava i lātou. Sa lava i le anganga o le atua e whakupura ma whaamala malama. Na nā fionga sa whaitawina ma ia tū mau ia te ia le vi inga e o i le whaavapu. O le au tū filifilia e tusa ma le tusi whaitau aso le kalesia me tutisi. O le atua o lo tātou malu a papa. O le atua o lo tātou malu a papa. Whaunga ina whai upu e lima e se whaatasi ma le matua, ma le au tū o le nei aso. Ia e whai fōi ma matua filifilia o le nei tai au. Au ara whewhi, au wā o te ia te oe, o te au mai alau whanau mai sae, o te whapoto foi o tau mai sifo. Au are whewhi, a wā o te ia te oe, o te au mai alau whanau mai sae, o te whapoto foi o tau mai sifo. E iai le ata na tūsia e se tusiata, e whamatala ai le tusi whaitau sa whaitau ina, a toa foi ma le whai upua, whai mamatua. O le ata o le nu o Israelu o lo o putu whaatasi ma o whaatasi. Ma le ata o le atua o lo tu lai mai o la tu tua, o lo whaaloa lona awa lo whai lunga o le nu malanga. Ata na tu sia le teimi na whoki ai le nu. E whamatala i lea ata le atua e tu lai e whamalu i ona tangata. Le atua na te le tu la fua i ona tangata. Le atua wana whamao popo ma whapoto i ona tangata. Ina ia tu tū whaatasi, ma whoi whaatasi i le loto e tasi. Tusi sa whaitau wina, o upu ma fionga whamawhana whana le atua na whai loa atu le profeta o Isaia i nu o Israel. Na whai lava Israelu o le a le ai so latu lave ina. E le ai foi se taimi e toe foi ai lo latu pasino manga. E le ai foi se tasi e tu lai mo i latu i taimi o whainga tama mapa. E tai, e le whai mea tu la fua i le atua. O le polonga i Papolonia ma le toe foi. O le plana le atua le polonga. O le toe foi. O lo iai foi le plana le atua i ia mea uma. Toi foi la Israelu no pasino manga. Le tau tala ye le tusi sa whaitawina. Ua whapea mai le atua Israelu. Au a te pepe, ua whaitawina oe.
wala wina oi lo lava ingoa e faia oe mo ai so po ia atu le vai u te ia te oe ai so po ia atu vai tape le lo pia ai oe ai sa vari te tonu le afi e te le mu e le susunu ina foi oe le mumu o le afi wa le li lo tua o le pa ia o isara elu lo fa ola na au mai ai kupito e fai mu tongi ola o Etiope ma sepa e sui ai oe le ale winga. Le nuo ai kupito ma Etiope ma sepa o nuu ia na whaungae le atua la tu te oso pa ia le malo Perusia. Na anga ane lea o le malo Perusia o tau le tau ma patu i lalo nuu ia ai tuku Israel. O le taua o le mea na whaia le atua sei pa o ai o ai o le avanoa lea o ese mai ai Israel o te po'i lo latu pasino manga. E ese a mea e whaia le atua. E le tutusa ma mea e whaia le tangata. Ave isi nuu ma isi tangata e whai matau o le ola o Israel. Whai matongi ola o Israel. O ngai lea o le palo to tele ale atua o loo le pai upo e lima ua whai mamatua Israel. Aua fefi, aua o te ia te oe, o te au mai alau whanau mai sai, o te whapoto poi o tau mai sifo. Na winga leo pa winga inai, le fe au whale nganga o le ne yasu, o le atua o lo tātou malua papa. Malua papa le tusi sa paita wina nei, o le atua e malu ai tangata. O le atua e tu lai e whai malawe ai mo tangata. O le atua e whaola i tangata. O le atua e iai whaatasi ma tangata i mea uma. O whaingata e la sia i le soi ua o le ola, e iai le atua, o ngai lea o le le lo pia i vai tafe o le malanga po i a Israel. O ngai lea o le le mu i se afi i le ala o le malanga a Israel. Pei o na whai loa i a i latu. A ua o le nuku o lo o whaatasi ma le atua. Sāmoa. O whea lava tātou te anga i ai, i ngā luenga ma whamoemoenga ese, a toa maua onga al whanau. Malanga i le ala, o malanga i le ea, o malanga i le sami, e tu lai lava le atua e whamalu malu mo tātou. E la vea i ma whaola, e iai whoio ia i mea uma tātou te iai. E iai penga tāo leo langa, e tu tupu pēa ma whea ngai pēa mai tātou. Pai lava tātou le ale aiso tātou lavea. Ia taimi pai ngata. Aua tātou te te. I fesuia inga le atua. E au mai le atua au wala ese sui ai mea pai ngata. Ina ia whaora ma lavea i tātou. O le fōi o Israelu luna pasinu manga. O le ata lea. E lena o le fōi mo luna nu. Ia fōi le atua soifua. Ua o ia o loratu malu a papa. O le malu le lalolangi le ang sala. O ngai lea na saunia ai e le atua lo na alo e whai ma malu a papa. Whai ma la veai o lo na totu na whatawina ai tātou e sui ai tātou. Ua o whapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. E o mai ailo na alo pele e to tasi na ia le pano se tasi e patu tua i a te ia. Ai a maua ia le ola e whabangu. Aua e fefi, aua o te ia te oe. O te o mai alau whanau mai se sai. O te whapoto foi o tau mai sifu. O le atua, o lo tātou malua papa. Te o tātou te tāmi. Le atua ai. A mātou vava ai lo langi o ngā luenga o tamata mai lima. Masina mapetu na e whaia. Sia ere tangata wa e manatu mai ai. Male atali o tangata wa e asi mai ai. Wa e wha maua lalo te isi ane oi ange. Maua e wha pale ino ia i malu bale mata woki. Le tu wai o olo mātou malu a papa. Olo mātou la bea i malo mātou whaora. Olo le atua e tu lai pēa mo i mātou, e iai fōi mai mātou i te umara. O ngai lea olo mātou, uru whale mai le nei tae au, vai le pōngi sā, o mai le mālamala.
Wai momoli mai le soi pua o tangata mo matu wola. Matu aulia le nei tai au mata ngō pia o le amatanga o ngā luenga ma fi au le nei vai asu. Matu langona le loto whaafitai le atu wai. Awa ua matu mauti no. E te le atu lafo ina I matu. Watu tusa I matu uma I lau tau singa anga le. Maloa lofa faa lia bo I matu. Manuia ai lau au whai ngā luenga ngā luenga. Manuia ai nei ta mama nei ti nā o tu wafu lo lati soi kua. Manuia ai I la tu uma o whea ngai ma ngā luenga masai. Manuia ai nei whanau ia o onga. O re tangata malana e whai. Manuia ai foi. Le whawhoi ina o le ngā luenga le leiti o I le aso ma le aso. Bi ia lo alofa ma lo whamau. Whaapitai ngā luenga o le aso sāna nafi. Ngā luenga o lo maro, sa mori mau ma mātou whalongo I upu le leiwa e au mai. Whawhanga ai lo mātou wola se ia maua lo mātou malos. Whawau e ngā luenga o le vai aso pei foro le nei vai aso wa amatani. O ia upu le lei, ua se fatu e pa ui se ele le lei. Tupu maola I loto manganga o lau whanau, mai e whalongo iai. Whapetai tere le atua. E ui ai taua ma vai inga, o mea di tupu I le lalolangi o atu nuu. O ngā ruenga lau e kale sia o a inga foi, ai mātou te ioe ma mātou taritonu, o lou au wai mai moi mātou la mātou malanga whai. Ua mātou loto te tele, ua mātou leve fete ai foi. A wau mātou whātua tua I lou suafa. O le ua teita ina mātou ngā luenga ma mātou pe au. Mātou te whawhetai I mea uma wa e whaia ma le file bua e au mai. Mātou te whawhetai po le tala le lei wa e tuina mai. Whātala le lei na ai I mātou uma I le neila rolangi au mātou iai ngā luenga ma fi au esi. Whawhetai tele I lau tuspa ia o ai I mātou o lou. Petala I mai au a fionga pa ia. Mātou langona ai aso uma le tā ua o loua lofa mo I mātou. Whawhetai I loua nganga pa ia ua whai mo mātou pisoa soan. Ngā lue pēa lava pēa mo I mātou. I tu waso ese o mātou ora mātou te langona I nai painita. O loua nganga na te whātou lai. Whāmawhana ma whāmalosi au. Ina ia mawalo mātou malosi e tupu pēa e ngā lue ma au na mōra. Whawhetai e suke riso lo mātou wali whaola. O lena e fio mai le lalolang. Oko ina mai lau soi ua atoto. Whai mataulanga e whaola ina le lalolangi I ate oe. Tu maula vi inga I ate oe. A wao le vi inga lava. E ono mea lea ona whafo I ate oe. Mātou whamawalalo I le neita e au le atua. Ma mātou whatu esi. Le ia se fai vai asa masa mau mau. Mata o maasi asi e whea ngai pia ma oele tua ia so uma. Tele loa lofa. I titi o na mātou tari ati. Mātou furi tua foi le tele o teime I ate on. Pea so longa le leire so I puanga ma leo lama. Mātou ten tua wha mau raro. Tasi ma le atu nuu ma roa kale sia. O mātou ngā luenga ma mātou pe au atoa ma mātou whamai. Beri ie mātou te talo ia e whamā ngaro. Se anga ua le tusa, se a mia ua le tala whea ngai lau sila mai. Bea ua mātou whaia I nei o la. Alofa whamā ngaro mai. Ni whai unga, matonu whai. Ia alofa whamā ngaro mai I mātou unga. A vea ia lau maliu pua ngai le sa tau o lena e la vea I e te ngata. Whai lea matou yola o ngā mo I mātou. Mātou wala au lea li, a mole alofa mai. Ala uso o tangata ngāru ngā luenga whai, e uia o le ala, e uia o le sami, le lele sa ia o le ea. Pātau wina o ngā luenga je tono o pale pai ngā luenga company ma whala o tutonga SS. Ngā lue foi fafo, ia iai lo wanga le leie le mamai.
anga le lei nei whanau o le awhia ngai maa o. E le mawhaiu na wha tusa ina mātou whanau ku poto le lalo langu. Ai mātou te whaara au le tu. Ia e anga le lei lo lātou wola awa uina musau nia luma nai manuia mo lātou. A wale manuia o mālo o tunu male kālesia. Mātou te wala au lo whangia le ngā ruenga lau au whai ngā ruenga i so se whaita whai tau la. O o momori lo pina ngalo i le aso ma le aso. Mātou te talo whātasi peo lāta vita leali i pe soasoani mai loa ao ia te mātou. A wāua mātou piripiria au te au. Mātou wala au fwoi leali i le nei vai tau ma le mātou iai la sanga le ola fwou. Malo mātou whaamanatu le anga atu lau malanga whaatupu o lau maliu ma lau te tu mānu mālo. A vea ia o se taimi mātou te māwhau whau ma manatu ai. I le whaola tanga tele na e sāu ia mo mātou unu. Ua mātou o lenga a iai se tasi o ala mai se loto ua manu ai le nei taea. Ia iai lo o lofa. O ai o pata o tolia i mai o le tino. Ia pai atu iai lo mawhana whana. O ai o maua i whanoa noanga. Wha mai se ma wha mawhana whana ina i lato. Ngā ruenga ao te tele o le nei aso ma nei vai aso. Mātou la fwa i atu e te teita ina. Wha manuia lau pai ngā ruenga le leiti o lo wha koe le nei ngā ruenga. Ngā ruenga wha ngā solo ma le manuia o mea uma. Pea fwoi ngā ruenga le mawhitanga le au pai ngā ruenga i Wellington nei. Sia se mea ua tō whama pia tala noa iai mo le manuia o Sāmoa i nei atu. Ia e alofa le atua ma e pe soa soani mai ia kua kuanga uma. O le mātou talo le nei tae au. Wala atu lava i lou suapa Iesu Keriso lo mātou alii ma le whaore. Ua mātou wole me te talo atu ai. Tu mau i mātou lunga lo manuia le atua le tama. Le alofa tu noa o Iesu Keriso le ala. Ma futa i mātou maloa nganga pa ia. Me i o i le whavavau lava. Amen. Tātou sauninga lotu nā, pe on whaafonga iai, nā tāpene ina i le sunga i le tausimta ngā ruenga, Reverend Missionary tui tāma e ka le sia me to tisi Sāmoa i taua, mo le tuaida ngā whaaftai tele, i le sunga i le tausimta ngā ruenga, mo le tāpene ina le upufola le tai au, e tō matau ina i fo i ngā ruenga, mwhai wālo whirima, a mata o le neiva yaso, o le anga i atu e tātou atunu umo le nei fo i tai au, mo le nei yaso, i mātou whaamini atu fo i nei yaso i fuafua ngana whianga iai, tai fo i le tāpua i ngā whaletua, no falo ia me se le pa ia le kale sia whaafatai tele lava. Luas fulima minuto te nei le tu la fito si fonga la mo Wellington e vi ingo le tua me le kale sia me to ti Sāmoa i nai whanga solo i leo tātou proclame. Tālo falava.
Fofonga ole la mua. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Kalame atal tal si fonga lang mua to fa talo fa to fa felo yatu ye ile swafa madu malo ta to li fa ole su kiriso ile pa ye maulunga ta to tulu ma fa fonga ila to fo i mafuta mai ma fa fonga mai lunga la leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pe fo i lunga mai mo lunga ta to la ta pe na ile ta ya ole Facebook ma le ta to YouTube ye fa pe fo i le app le Sāmoa Capital Radio app ma lo se fo ma ni Sāmoa ma lo le lang ye ma le fo mai fo i fa lunga le
ia ile lofa ma le anga leo le tua ta lofa fu malo ale usu ni ta yao ia so fu Whaftai le lofo le tua ua, tātou whelua. Tā lofa fo i le ustasi, whamano fo i le uspol ni tai au. O te vai atu au, na e mumua o te ringa i o te loa i o le malulu. Wai, o mutu stangata e pi i masalonga o le vai pia. Si uso pe i se mea tupuru whai ngol vai aso, ia le i te loa malulu le usau. Sa le, o whai as tau malulu o wafu. Le mawhanga hui nā, so stay mea malulu i tātou, me se Wellington. Ia tu te vai ia te mito suma ia e mua o te ringa fo le vai pe le spito tu lo fa fo mai Sāmoa le spito ia o mai ma fo nga fa tanga fa pe alo se tu li ma ia po se lo fa ia le ai la le mo ni no tu nei ia o le mo ma lu le tai au ma ma te fo te ma lu ia tu lang va pena wa ia la tu e fa seina le usu nga luenga la tu fa pe le o fa nga luenga la tu ta va le o so fa tanga fa pe sole ai mu mo ala fa mu te linga ia ese ala le mu le po vai fa ala vale le ia le vole le lo filima ese ala mu vole le ia le malu lu vo man malu ta ya ia ia ta ia ta uma tanga le fenomeno no foi ni me fa pena tu pu ya el fal ta ona ofsili wa ta wor ofsili ia wa te no fe sili ta wa pe sa ma sa ni no ia te le te ofsili atu ya ai vai nga pe fa ta yo lo fa mana tu mai ia ya utu e whenga nā mea o mo le mūla utai. A mālowo le tātou tunu. Tātou sā manuia sā uninga o le aso nafi mo le sto na inisio e kalesia. Ia o tātou i o le mau al fia o le iporkalame o le atau le tāia. Te le ifa fianga ma na ifa manatu fo yo le amutanga le vai aso. Tātou te a foi mo le onga tonu o mati. Sole, pe ia o le masina le vai aso fo. Le vai ungo le vai aso fo. Io mai el masina ne yo mati io sa ole ne ia e to e mamao foi le o pea ma le pe to sfulu mon tupu aso e to e pe to sfulu tasi pea io na umma foi le ole ne masina pe to sfulu tolu aso pea la vave sole vave ia ole voanga ia tu fa na una matanta penal tu wa onga ia moi le masina fo ia ona ta pena foi e ma tu la e to ia e lo le onga ia tu o afalta usa mo te ma le afalta usa se va ma to va vea mo ile ia fanau ia ele i feala nei tamai ti se yo tale va io tatu fa talo fa nei tamai ti nei ta ia fa talo fa tu le tatu wa tunu i sunga i fa fe ngainga o na le tua ta io kalesia e me se o fa la ngol tala le so se fa ta fa taulanga fa talo fa tu tatu proklame mal tau tu di fonga la mua ia mal tatu proklame ato le ta io tu sunga e me se fo fa le tua pa io kalesia te tasi Talo foi lo tātou atunu nei mātua mātua o matua tausi to le tai o le atunu o le sino le tātou atunu a mata mai lava i maunga maurulunga te ipa ia maunga iti fa talo fatu le tai o tātou foi wai lungo ngā luenga wa mata ngā luenga mawhaafonga mai tono whalewhai ngā luenga le taimi mai moma iai fa talo fatu malo le usu ngā luenga a mata o le nei yaso ai mai se foi fa talo fatu ia te o le naolo e whaalongolongo mai whaafonga mai i te tono lau ta avale o lo ki mai lau leiti o le tasi ono te si ma le tasi whamo e whaatalo whaatu whaamua lau saonga le mua o eanga i atua i ngā luenga ni tae ao mai se fo i lungo o tātou penga ta whailangi o mai mua mai aini se roto o tēlo le tātou a tenu i lungo le Facebook ma le YouTube ia o le tua lalo alwa ia ma le whaamana tuatu ia share le tātou Facebook i tātou polkalame lea tae ao ma le tae ao ia e mai se fo i o le tautua le si fonga lau mua ia mo i lātou fo i o te mua mua nei tautua le si fonga lau mua e pe fa pe ona te mai mo mai lunga tātou YouTube ia subscribe le tātou YouTube ia ona e mai mo foi le tātou proklame ia so umala foi mai la songa fua se pa ia las freile o le tautua ne si fonga la mua ma le tātou proklame atal taia le la tātou o le pese ona fa ngaso le tātou proklame o le talo le tau le so mai to luas fulton minuti ona tale o le tu lai valu si fonga la mua i Wellington Alofa nga
Ia tala whana vau se me whafonga tātou tala o le tau mōna nei tai au pe on whadia foi le ofisa le vai tau. O le so le whamai le ofisa le vai tau ia a matauna ki lia staimi o le tai au nei e nei timu a matauna fotua i mai le au auli. O le aso a tai au e ina i timu na matalen ki lia i le au auli. O le aso lulu ma le stofi e langi le lei le tau o le aso wharai le matele ina paolo le tau. Wawai ka piti le soelangi le leiri tau whapea manu o tū ma whanganui ia whanganui ma tau naki e langi le leiri tau. Manu o tū na e whasuisu ia uingo le tau wa ia le lai nisi o taimi ki lia lea i nisi o taimi pia umafoi nai timu. Ia le wawai nu uia i le aso a tai au aso lulumana stofi e langi le leiri whasolo ato le tau. Wai o rapa ma Hawke's Bay e whasuisu ia i fo uingo le tau i nai taimi timu ai. E fu te mi vai ele mato le la tau po mamaru po langi le lei le tau le so. O vai le tele vai ngole motu I matu nei e matele ina langi le lei le tau tele vai ngole motu I matu nei. O le motu I sau te langi le lei le pito I lunga e motu eka ne le Sony Picton ma Blenheim. Fa solo tu Queenstown e langi le lei le tau karai stete fsu isu ia I wingo le tau le so. Te mi vai ele mato le la nisi o te mi timu. To ulu timunga Dunedin ma Invercargill. O le maulalo le fole malulu le motu I sautolo I le whaanga I lunga le iwa. E a mawhanwhana lo I le sifuru whawha solo I lunga lufuru tasi. O le au te renga o le atunu unei aso. Ia e whesuisu ia le motu ai I matu nei e matele ina wa ia le matole la le tele vaenga le motu I matu nei. O a pia au o a tolu sifuru fole vela lufuru fitu le a mawhanwhana. O le angoto I fole lai le so Wellington e to e lusfuru 2 minute le valu nane le fiafi. E oso a ele la tai au lufu 10 minute te ele fitu le tai au a tai au. Fuole malulu I Wellington e manu tua oiolo I ele tolu anga I lunga le sifuru lua. E a mawhanwhana o I sifuru fitu anga I lunga le sifuru iwa. Tala o le tai mo le au whangota le nei aso. Wellington e pe le tai. Lata le fitu le tai au nei lala o pe le tai. Sua le tai. I le to sifuru 10 minute tasi I le au auli. To e pe le tai to e 2 minute le fitu na nei. O polilua. Sa pele tai sfutasi le tai nei sua le tai te o le lima le fiafi to e pele tai la tai le afor sfutasi I le po na nei tala na le tau ma le talo le tai ia le tai au na maulu le talo le tupe ma no lava fo ile anga le leisi o tato tino.
O whamnianga o soifua, as whanau, tātou imeri masani lava na, as whanau at samoacapitalradio.co.nz, moni a tele lava tau as soifua, le aso se furu valu nei o le masina o mati, po se aso whanau fo i seisi o le whanau, whaamni atu o tau as soifua mas whanau, ia whaamni a tele lava le atua, ma ia toi whaapopo nisi tau sanga se tele mo utou, ma fo i pere malosi, ia wa fo i whianga ia i te au mga ruenga maonga. Ai o le tātou tusi whaitau o le nei tae ao, maua mai lea le evangelia Ioane, lona mata upu i se fulu ma le fitu, a lona whai upu e valu. Evangelia Ioane se fulu ma le fitu, a lona whai upu e valu. O upu foi na e tu mai i a te au, wa o tu i nātu i a te i lātou, wa lātou taria foi, ma ua lātou i loa, e moni wa o sau mai a te oe, wa tari tonu foi i lātou, wa e au ina mai au. O upu foi na e tu mai i a te au ua o tu ina atu i a te i lātou. Wa lātou talia foi, ma ua lātou i loa, e moni ua o sau mai i a te oe, wa tari tonu foi i lātou ua e au wina mai au. Evangelia Ioane, sifulufitu, a lona whai upu e valu. Manuia tere lavo tau a soifua, pese nei moutou. So mawana whaia le atua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo soifua Ono le lofa o le atua Malana pule wha a soifua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai o foa i mai Fohi le atua le vi inga le faa manu ma le faa fetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu Ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le atua faa fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia fo'i E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa fetai le atua i lana faa malo lo mamana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuilo wasa whanau Emanuela wasa whanau E wha Emanuela le atua Ilo wasa whanau Emanuela wasa whanau Emanuela wasa whanau E wha Emanuela le atua Ito wasa whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le masa
whai fo I le moto, ai toli fo I le matua, mai le tau pati mai o ai ngana lua. Wawena wa ai ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua. O nisi aso, na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo. Ia manu ia lo asa whanau, ia manu ia lo asa whanau, ia wha manu ia le tua. I lo asa whanau, ia manu ia to asa whanau, ia manu ia to asa whanau, ia wha manu ia le tua. I to asa whanau. Tala fatu le tunu usma yel fa fonga le vava ile nei tala fo ir tala fa sol pito lo langi men tupu le soito usanga mawai e ile aso sfulu ma le valu le masina ne mati o le aso le nei le tausanga e tasi valu lima sfulu o tangata i to dua suafa ya Henry Wells ma William Fargo o la ua ia na whawaina company le o le American Express o se company e fi avia ia uta ma wha mamoli ia ai mulmuri ane ua vea ma company e whaanga yo ye tūlanga tau tupe o le financial institution ia e o mai nei alo o lao le leia company le na o le sol tau sanga e tasi iwa luas furtasi o ni tangata mai ni tūmalo se lua o saina na whaini ala tau fusu anga I lungo se vaatele a saina e ta ua le Hongo mai siria male afe la tau na mali di wai lefe tawinga po le fusu anga tele na whaia I lunga o le va au tangata o saina ai e se tu malo e o mai I tangata nei wai loa le ia la tangata le nuu e tu wai whairo mala tau fusu anga ma nunu anis ma male le moinis na tupu le sol tau sanga te se iwa lua tasi o le tau sanga te se iwa lua lima le aso nei ia o se asi o si o tele lava e pea ma le tolu se lau 5 kilomita le te le na kavaina le asio. E umane le asio I le aso nei tau sanga te se iwa lua lima I nuu I o Missouri, Illinois ma Indiana. E ono se lau valu sfuru iwa soifua na afiai. O le te se iwa lima sfuru nuu o Belgium. Ia na malepe ma whaale au ngā ina I le so. Ina ua toi fo I mai le la tau tupu King Leopold le tolu. Sa wha au nu ua I Switzerlandi. Na ala na ru ese, ma ave esea, ma tuli esea. O na iailo na so o tanga I le vahenga le nasi. Sa le fi ai la le nu ua Belgium, ma tuli esea la tau tupu. A le soona na toi fo iai. Peita iane le umina no fo inga. Ta si iwa li matasi lo, ua whae ea tu lo na tali Ia le tofinga tupu. O le aso le nei tausanga te se iwa ono sfurulua. Na saini e falani ma le nuu o Algeria se whiangainga. E whaamuta I le vainga e falani o Algeria mai le se lau tolu sfuru tausanga na ia pule ai. Saini e le file mu le so. Ma umai ma le fitu tausanga o whaifi tau inga le vao tunu e lua. I le taumwhai Algeria mo sona tutu o tasi mai pule ngā falani. O le tausanga te se iwa I valua. Ea na whai ai le fesiri whapalota I tono le malo o Afrika I saute. Ma mai ai ia le wawai e se ina o nei tangata uli. Ia pe o le aso nei o le aso fia o Afrika I saute. Ia o tausanga e tasi iwa I valua ntupu ai. Tato e maula mino tato tala te masani I whawhitai lava. Malo whawhitai o leo to e ora minuto na tale o le valu na whafonga le tato tala mai Sāmoa. Ta pina mai e sunga ta sesa laim Sam. Ia misi o tato telefou le tai au. Ia le whionga la wano ati lawa. Mana tue tai au whapene I te mwelele so e el pasi alu ia pia pe saufo I
E o le onga. Le onga. Tu sei e se foi le swinga le taimi pe afo taimi na le finga ta le so fo. Sao. Ya ala vanga le ya ta vale a onga fe wa ye. Ya ala vanga la le sta vale le onga so el pas. Na. E mana ya la ya isia onga wa afa pe el pas ya ri pia ya onga tamiti ya pia. Ono to finga ta. Automati ya onga mai ya pia yo ile si tu. Sa pia onga ye fa pele te ya pia ala te sau te lu te onga Wesley College leva ula ya pa solo ngai lu moenga e pe tau nga la le pas sa aya saula mai nu e tu e te alu ya pia pu el pas te alu pe te onga kolisi a vele pa St. Joseph tau fao pas aya fikala ye ya fa pe lima tau sanga onga lima tau sanga fa mele Iva se fu su tas fu lu su tol na lau ai te msaro lau tau feo lolo te imi nei wala wa tele ta avale te fu ainga ma ta avale momoli mai whanau ai te sila fiona mele o tupu tu a pisi al awal tu sao o mato tau ainga ia nofo tal fata ia pepe lau iwa i tele manu ui ai fu ola ia la tu ta avale vai tele alu i malifa ia onga tamiti ili ato se sfuru minute aula onga amata pe to ko tele ai li ta le fitu po afale no wota avale momoli tamiti non mafuanga atu ina o e poloka atu ina tai ile ora tele no tu lo le to fe fale moya ta mai ti wa fo ile la o ile tai ile tai tu sei tu la pe tu la ma afa tu e ta vale fa ta li to amata onga ta sa o le le no mena le tu pu te mine o tele ta vale ya o pisi ma la wa poloka ma la wa ia wa so la ia ia ta tu la iti o le value amata ia mon ala la va tu lo matu fo le fa pe ta ua o le oso la va tu lo matu la puro lo mo ia ta te puro la va puro so le fa fango nei lunga tamana ala la o fe ale tamana o tas ala fa mai ta uso la iti voi mo le va na na onga ai nai moi la fa mai o le io tu fue vai fa fango nei lunga le lina no mo solo i Alwa tu no malunga ma alwa tu lunga le fale o le mo ma tu so yo papel al primary school ta onga ala na va ve usu de stanga polo su pala ya no polo teria ma ve la va foi fala ala na va ve usu de stanga ti la onga wes fa la ven tu pupo ya va tu vai fio va tani na pone lina vai na foi le tai fa ngo ngole na tu fel tai le na sa ne na wa halu foi al tama lai ma sa ni ma na da o ngai ai foi al tama na mo al lo tu na le ya o e fa ngole ngole ni na vai al pala mo vai ya si fa ngolo mo Wellington po la ta tu pese le ta pena mai ta tu telefon ta no sa vita tu po Teni saya beautiful Sunday. Ya ulo fatu wai fo iman vanga ni Amerika Samoa ma Hawaii. Ya la tu wasapati nei.
E fia toi whaatalo whatu le amtango nei vaso fōlu tātua tunu pele Sāmoa, ai o te tua wha waule nei le si whonga le lomo mai Sāmoa, ta wala ia na telefou se mai ele wha whonga. E to moatu e tātou telefou, wa mata i tu nei le matanga luengo leo whal pui mal toi fōta ina, le maketi o i ai apia, o se tasi leo no whanga e wha solo atu e le whale wha telepasi, o lo fe filoi fata se le mamalu le atu no fe a fiwai, ma nisio ila antuyo o lava i whanau la iti, o lo fata wina le whala au whaasai no le marijuana ma le aisa. O le whai unga le vaiaso na tau fia mai e malu le malo nisi se toa lima, ilo lato umia leo whala au whaasai na, e au fia se ta mai whaasa fultu sanga me le fio anga vai lele ma le whangoa lii, luas fultu sanga o se tasi mai le pea, o se tasi fo i li e whaasfu ma le fitu tu sanga me le fio anga sale la valu i sa vai, whaasfu whātau sanga o se tasi o talu vau mai vai yusu, ma se tau le lea e luas fu ma le whātau sanga, e mai le fio anga o manono. Wa tau fia nei lantu se iau lia le aso a perila le masi de fau, mo le wala a wino le lantu mata opu mo le wai teimi lo mo le whamsi nonga. Ai o nisi mata opu mai lava le mata luengo leo, mo whamau ni eile i o ine se ausa se toa lua, o lo la whaatino ina o se sol tu la fono le whasio tangata pa i valea, o se mta opu na tula i maile tu sanga lua fe se fulmali iwa. Whai loe le mta luengo leo, o lo la i o ina o la mōlianga, mo whaasau ina ai le umio le teimel whamsi nonga i se lua vaiaso na fua, e wha ngā solo ai lea mta opu. Ai wata le tali nei le whai unga le maasina le nei, o le atu ina mai ei loa, se whai unga o lo la whaasa langa. Ua tusi whaamanino mai e le whauru lungo le tanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, le sasunga Dr. Seuta Wati a ngai le autu stala, e tali manino mai ai, e le aini whiutana inga whaavao malo na whaia le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e whaamatu i nā tuai se whase lau e ka mai Sāmoa nei pe o nā nginga le whontanga le pālemene, e whaia e se lafu manpapala ngere motu i sa sae. Pe foi o na sile fia na tali manino le fiona tamai tai pālemia, e le aiso na sile fia e whaata tau le mata au pepe o na tā ua, pe fsiringe foi al te tai o le tuangai. E paule me ngata ilo na sile fia, e nao whea ngai ua whaamatu i nai i a whanua mō malo e lua, e le ngata mo ala ati nai, a e whaafengo fi nai feso ta inga le vā o Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e pe o na whai u ngā whanuina, e feso ta inga o whontanga le ato o Sāmoa. Mai ua mai e whai o na tali manino le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, a ngai le autu stala, o le tali lava pe o na whafonga ina le teitai o le atunu, o le tali lava le nai tasi. Na tali fo ili whaaton sile o whaato anga le motu i tutuila e le senate, o le teimi nei ele i iai se lisi, ai o lo i iai le wha moe i le isi whontanga o le aso so e le ato o Sāmoa, e whaato asa i ni aloa i iai pepo lea lisi, i le masino me o le tausanga nei. O le whanua nei lo i lunga le papo teila le malo o Sāmoa, a tonu fo e sau se aso ma se taimi e le fo i malanga atutu a whiunga se tō sila fo i whanua nei. O le vaanga whanua pi sili na le lei Sāmoa le papo i nei, le uwha amatu mai mo tātou. Lo i eile pā i taimi nei, e pao meo toi wha afou le pā. Ia nau umona uwha taua ia tanga luenga le ni waia, ia toi wha afou a toi le whaslau eka le nei. A o le prime land, o tau o le prime land o le papovi nei o Sāmoa. E le uwha amatu mai mo tātou. Le whaaton silio whaatu anga Amerika Sāmoa, Dr. Seuta Wati. Wa tala whiunga le leili tāpenanga Sāmoa mo le tani ngā malo tele le masina o ki topa, ma le tau nuu mai o masini la o tai lua a le Sāmoa Airways, e mawhai o na la wina i uta a tangata whe malangai e so o se tu ai ngā wā lele. Wa whaaluina le tātou malo se sele ne tasi le miliona tā la mo i masini tā ue lua, mai ua fo ia e nei mantelo whaafi taori mawhai tionga, e whaasanga anga i le company wa lele le atunu, e le lele leilo le whaatinu ino le whela ua ingo lato ato pau, po ni whaamomori mai atunu i whafo,
Pe ona sa ngā lulu ele mamalu le au whai ngā luengan malai wa alele, e le lau lima ina leo atu pa o mauta i lato, e malanga mai wa alele le telo tausanga o mawai. E o atu foi i le tolu miliona tā la le whaatu pina, o isi foi masini iwa tau nu e whao ngai ne lunga le lau ele, mai na whaatu pina uma e le company wa alele le antunu o le Sāmoa Airways. Mai o sāwa no na momoli alo i e le whaata i le whaururunga le company wa a Sāmoa Airways, le sunga whaua o whatu tielu, e le fisoa swani alo tātou malo, whapea foia na pa anga le e New Zealand, ma le e Fiti, ma le sa avea ma komisino le malo New Zealand e Sāmoa, ia Dr. Trevor Matheson, na ia te pena ina nisio nei fisoa swani, lea whatu a taunu mai lo tātou o tino. Wa tā pāne le mtanga luenga o leo le fisoa swani ni mōli mau mai lea tino o, e iaisi sila fia e wha te tau le ta vale le o lātou sā ilia nei, e na o le tasi le numero le number plate na wha mawine nisi o mōli mau, na māua e se wha lawe na tūlai mai lea fia ango sina monga e le pō lea soto nae, pe tusa leo le tūlai se furuma le tasi le pō. O le mata auputa ua mtanga luenga o leo, na tūlai mai le vaenga tonu o lo tū e le whale sā me to tisia sina monga, e wha pēr wha amtalanga, na whaongai na i se tangata na malanga atu i se taawale se hao penga malosi po o se whana, na whao o manu ai lea ave taawale i se ali e lua se formalitasi tausanga mai sina monga lava, mai o loo tau fia ne le mautanga sangasi o lumu totua i se a fia ngai lona a ao po le vai. O lo whaama wina e leo le tu ai ngā taawale o le Vanguard lanu liuli, ma le numera o le number plate e na o le raw ma le 5, ai leo maua isi foi numera pe o na ta ue whaam talanga, a nisi no lato mōli mawina. Wa bala a wentanga ruenga o leo mamalu ma le pa i o le atinu e mese lawa le a fiu anga sina monga. E so se tasi na te sile fia ina se whaam talanga whaata tau lea mata opo, ia whaaf so ta iane se ofiso leo o lo lata la tātu ia i lato. O tala ia mō le amtango le neiva yaso, whamanuia le tue fua whanga le ne yaso le a whenga iai, whasoi foia. Whaatalo whātu i le whaawaponga mō le nei o telefou mo i le si ufonga le lau mua mō le asonga fua le nei sifu mo le vanua mati lua awhi lua sifuru mo le wha o le tala mua o le tele lava o pulenga o nuu mai tū mā lo o le o fia i se fuafuanga le malo New Zealand e sanga whaatele ngese ai le ngā ruenga e le taun whaia mō le fausia leo ni puipuinga mō lo longa i tū ese o le tunuu. E mana tupu le ngā whaaloto i whale umanei, ina ia sā ngai ane loa le māloe a mata o na whaatino lea ngā ruenga, e awala i le whaaruina leo se vai ngā tupe e o atu i le lua se lau miliona tā la. E le ngata ina whaasau ina iso i fua o tangata, a e o le a whaasau ina i le whaitau 4 biliona tā la i le lumana ai. O le whai o le ngā ruenga e mautinoa le a whaina i peo nuu mai tū mālo, I whaale tonu ma a whianga o ni e wha mālolo si e pei o Cyclone Gabrielle i le lumanai. O le sefulu mai le sefuma le tasi o pulenga whae tū mālo po Regional Councils a toa mo pulenga tū ma o tiono ia ua langalango ina mālo si e pule nuu e to alua sefulma le iwa o pulenga whaaloto I whale ua tutu whaatasi umanei I lea mata upu. Ua uma o na o lātou tu e whaatu langa ina ia se whautuanga Sāmoa I tau au ina atu I le whai ngā mālo te luai, ina ia ngā lue wa luai male mālo I le whaatupe ina o lea ngā ruenga. Ua uma fōi o na whairo atu e pule nuu nei lo lātou manatu e tūsa o lea mata aupu I le minsta o tupe ia Nicola Willis, whapele minsta o pulenga ma whai ngā mālo whaaloto I whale, Simeon Brown, ai whapele minsta o ngā ruenga te tele ia Chris Bishop, ma le minsta o le ati na au tū mālo o Shane Jones. Ua whaitio ina mālosi e le taitai o le Labour le pāle mia lango New Zealand wa wasa mānai o Winston Peters
Ona o ni ana la fonga sa whaia I Palmerston North I lea sa nafi. Le ana ia whaatusa I nai le whai ngā mālo sa iei te loi nei le leipa. I le taimi o le whai ngā mālo sia mani I lalo o pūlenga a hiti la. Sa whaatusa I nai Chris Hipkins I Winston Peters e volinga o se toia ina e o nā mai se whai puiponga na iai. O le whaapunga le neia wawasa mānaia sa whaia du tonu o le whale sa whaia I le tau o fianga a lana pati o le New Zealand First sa I tawai o le whaafoina le whainga mālo te ruai o le mata aupu e winga I pūlenga wa alua I le wā o le mālo matangata Māori ua le ese ma pūlenga hiti la I tausanga I tele o mawai I le tonu sia mani. Sa whailo mai le te itai o le leiba ia Chris Hipkins o nei tu aingo la fonga ua whaao ngai nai le pālimia langolango ia whainga whailunga tangata ma whainga e te I le ngā luenga lau tu stala ma lau whaasara lau ina ia whe vai a iai leo tunu ma e le o se mea tā la whea ngai. A le iul whale Winston Peters I le maota sa whaiai le lātou whaatasinga le nei e nafi sa ilonga o na pisa o ma leo te tele tangata I whafo e te te whailoa tuailo lātou le fia ia te ia ma lana vaenga wha upu whai o mā lo. Pei o na mori mawina iata a tō mali poti e lau tūstala ma le au whaasara lau sa iai. E le ngata I le leiba ai sa whai tiu ina fo I Peters I le patia Māori I le taimi o lana saunoanga I le tono le whale lea sa whono ai I le New Zealand First I Palmerston North I lea sa ananafi. Ua whailo mai le sosa I te o tangata whainga ruenga le whale meli o New Zealand le New Zealand Post o le fuafuanga a lea whaalapo tonga tele a le malo e whaonga ina ti liwa tua po o couriers e tuwhai nai le meli e mauti nolama o le atuai te le ai le whaatino ina o nei ngā ruenga I le luma nai. O le ua iai le fuafuanga le kompani o le New Zealand Post e whaamalo lo ma vaea le tusa o le fitu se lau o ana tangata whai ngā ruenga I le tonu o le 5 tausanga ua savalia nei a e tu ina atu le matafa ioi o le tuwhaina leo meli e whaia e tangata ma kompani couriers. O le tausanga na tenei lea Sāmoa I whaailoa mai ai le New Zealand Post le whaia o ni whaata ita inga I le whaatino ina o le tele o ana ngā ruenga e fia I loa le iai le mafuanga o le pau tele ua o iai le a whainga o meli fe a vea ai le nei vai taimi. O le luas furu tausanga ua mawai atu nei sa siri atu I le tasi le piriona a le a whai o meli sa fe a vea ina e tangata o New Zealand I le tausanga e tasi. Pei tai o lea o whainga ua pau maa o lalo ifo I se vai mea o le luas e lau luas fulu miliona I le tausanga. O lo iai le manatu o le New Zealand Post e o atu I le tausanga I lua afe luas fulu malavalu ua pau ifo I le na o le se lau luas fulu miliona lea whai o tusi ma meli e lafo ina I le latu au nanga I le tonu o le tunu I le tausanga e tasi. O le masina ua tuana e tunei o Februari sa tu ina atuai se whautuanga tustusia sa ta pena ina le uni o tangata whai ngā ruenga o le whalemeli, le New Zealand Post Union, e tusa o se fofo o le nei mata aupu mai o lofa amo moe e le tau na mau se tali mai le New Zealand Post mo malona pulenga I le whai unga o le masina le nei. O ainga o lo lātou whaonga ina le kesi atoa maisi malosianga whapea mo o ngā umu, maisi mea I le tono o lātou whale. E whaita wāwhe tā lai le tausanga e mawhai o na lātou whaasau ina mai, e awala lea I le suia o ia mea I le eletise. O le nei tūlanga o manino mai se lipoti e whaingoina o le Electric Homes Report, lea o whaasalawina mai nei I tua, sa tā pena ina e se whaalapo tonga tū maoti e ngoa o le rewiring a o te roa. O whaari ai le ripoti le nei, o New Zealand Stasio o tino o mawhai o na whaare leia atiri ai, ia le tau o le whaonga ino o masini nei e alu le LTC, whaatusa I le whaonga ino le pensini ma le swau e tusa lava pēa o fi ai ma le tau amata e whaatupe ina ai I mea. Ta ua le pule o le rewiring a te roa, le li o Mike Casey, o le taimi nei le tono New Zealand, o taungo fi atu le whaanga ino masini le tono whaleo a inga, ato ai mata male,
e alu ile tise na i lo le kesi ma le suau ona o le tūlanga le leio nei mea o mo whai ona pa uwai le tau e whaao ngā i nā i tangata. Ta o fo e le lipule, e ui o le tele o ainga e alu le tise o lātou mō lifa pēr ma masini furuipu ma o ngā umu, ai o lo o tele pēr fo isi ainga o lo lātou whaao ngā i nei le teimi nei le malo si anga o le suau e alu ai a lātou masini e whaawewe lai le mai, wha mawhan whanai te tono whale, ma o lai ma o ngā umu, a to foi ma lātou ta male. Sa e whaari mai foi, o le taunga tā ua o i aile sua uma le pensini le nei vai taimi, ua mauti no ai, o le sui i le tise o se ainga, e le ngata o se laasanga le lei mo le si o si umanga, ai o se whai unga le lei tau le tamau ainga mo i lātou e a fia ai. Ua o i le vai taimi ua tawai o na langa e ilunga o fu moe mawhana whana o na leo malo i mai, le tele ina malu luo po i nisi vaenga o New Zealand le vai aso nei. Whai lo mai e le tamaita i vai tau le Met Service o Claire O'Connor e iai i isi vaenga se vaenga lo tele o winga le lei ma le toa maali o le tau uanga inga i mai nei i lunga e o New Zealand mai o le a le lei ma mata ngō fie ai winga o le tau mo le atunu u a toa. Whai lai O'Connor o ietulanga e mauti noa o le a le lei ma mawhana whana ai i ao o le a i le valis fulima ma le luas fulua tikeri a e pe tai o le a i longa o na malu lu ai po. Na ia whaalia wa pēr o poe au pito malu lu i le nei vai aso o le po leo le aso lua a tai ao whape ai ma le po o le aso lulu. I ta longa ua toi se umpini le li o Sam Tanner i le tu unga ta moe o le maila i le suenga siampini o tālonga a Veleti New Zealand i esa whaia i New Town i le whai unga le vai aso. O le neitau le lea luas fultolu te sanga le matua mai le Waikato ma le Bay of Plenty sa whaamawina lona taimi e 5 minute 5 te si valu se kone i le tu unga le nei o le maila po le afe 5 se lau mita. I tālonga soka ta maa i ta ina whaia ina lau soka ta maa i ta i o Wellingtone le Phoenix i le la ta'alonga ma le au mai Sydney le asa whaia i pori rua i le sa nafi o ai o le ta'alonga i wha Sydney ai lua i le Phoenix na umi se taimi o ta'awhia le ta'alonga ona o le whaamanu o lio stasio le au ta'alo Sydney whaalia mai e whapea ua to ono hai i le tama i tai i teine ta'alo o le liki soka le nei Australia o manu nua ma whaina o lātou wae i le neitau sanga o le to'olua i lātou nei o teine tā alo o le au o le Phoenix. E o le whaiunga le nā o telefou. O lau whaafonga le tinu, le whapapong mumua tātou telefou le tai au, pe ona tāpenina le whionga la wano a tilawa, mai se tātou tala mai Sāmoa, tu mai le sunga ia tā se salam sam, tu la iwa le tai au nei, ma le sifumalua, tu whaafonga le iai. Sifuru iwa minuto tai nei le tu lai walu, ia masalo le ua whiala nei whanau, tā pena fo ina fo i tono le tā wale ta maiti, au tō whalongolongo mai, ia me te le whaaftai e siuti nā po siuta mana wa le mamoli o le tai au le a onga, whai iai, Mom, Dad, whaaftai te lava mo le whanguina o mātou nei tai au, Io, tai foi mole tapena ino matou me ai se tu no e avela onga. Ana ia fa fi se utina po se utamana le mori o ta vale ile a onga le yaso. Alo, io tu te fai ai ona matu ai. Yaso o ma le matu al fa nau ia wo fo i wo fai ola to ainga. Ia la fa wo la to le na fo i tau tu le. Te mana tu fo yaso io te Sāmoa. Mai tauina lava le tele wa onga no fo nei tina i polotito fale onga po la lo la. Fa tali la to fa na no mai le tai au o ta mai ti le onga tal malo longa mai ai i tina i la lo la au o fa pa longa o fale au. To yo le onga to mai tu o fa to au lo fale. Ma luenga ia nei tina fa ya so uma. E te lola le mato primary school sa va ilo o la isa va. Ile ni me fa pe. Te le va ia ni matu no fo la lo la u fa te. Sa o le ia sola. Ai o le swinga la na uta va ia onga ia pia.
Te leo tina e whaia ngā luenga le. Na tonu. Ia o mai le whare mo vai, ia o mai lo whaifi au le fiafi. Mana ma le tae au toi usu fo. Ia. Ia, o nā fo i vai tai i mawhutanga. So le ngō mawhana ia mawhutanga i si mātua sole. Ioi. Ia nei mātua whatu tu whaina whanau ia o ngai o mai no whanau whi politito. Masani. O lalo la au, ma tala noa. Whaile pele suipi la, tau whatara tarita mo tia. Nengo tamana ia whapea le tala noa i lalo la au pokutonga ia peto a ono peto sfuru tina ia. Ai oso tulo i lalo ma le pasi i le tūlu mo le aonga le whatu alatu sa e ia pia. Ia. Ia wela le polenga o e tama. E te o tau whale, ae. A whapea o tau whale tūtu o whale aonga. E te sa whale ne awa le whainga o e tama sao. E te o tau whale mtu aile ang whaia. Ia wela le li whainga alue. Ta ia pia. E whainga o e le tanu ana. E whanofo ia pia se vai wha iskaiti. E teina ne o le tanu atua o e mo ua se e vai. Mai vai po oila e oila se e vai. Au tinala e whafonga mai mo mai. E le whapena. Tinala le umma e whafonga mai mo mai si whafonga lo mua. Me wa atama ya molestina mo. Ala te sa wale mai. Vai le wiki. Whai atua ena le wiki ai whai ya. Ai na mai. Vai tingini mai lanu moana tingini e varinga tingini mai vai le ulo lanu mumu. O tatu tanga te le sa oisis. Ia. Ai sa ole leia, o ta mafau ya so la wa sa ta ma sani anta vai listina na. Ai voi le kulupura. Sole. Ole me ole tu la fa la utala. Mo to no fa an fa pie ni si foi ai. Ole tina e uso e la fa na ui malisi. Ko ile an ko le malisi muri vai. Ia ta si foi na onga te vai de te le o matua. Te lo la tu foi te ma tu o ma ya onga. Saulo te vai ole vai pe vai al tanga ta foi le whainga luenga la so atua. Ia awafia. E maa nawa mai lau whainga luenga. So le matua aso uma. Ona ngā luenga lea. Ona ngā luenga lea. Ai ma te ilo muri ane so le. Le mea nina vai. E whai ole tau sami o. Ai le sao se tara nei whawhine ia lau tala. O ia whai o O ia whai a uma. E matori ena tō ngatau tala e vai tangata. Ioi. So le riti o ala. Ia. Usa le vai se ngā luenga mas tapo inga tamit. Ai whai tau tala. Vai ai mal tau tau. E ale lei, manuia whea wa mata tai au. Te anele valu minuto e luas fumal tolu. Ia manuia tele la tata to pese e tato fa se silanga mani se o tau tua. Ia on tato to e tata novo le nem ta upol ni tai au. Pe tato fa. Ia mana ia tas mana ia te. Fa talo fo mo nei tato paanga ia fa talo fo mo ia la to nei matua fa fo mai no na la leo ni tasi on te si mal tasi fa mo. Fa pe foi lungo tato wala ata ia fa tu ya Lucy al tipi ia fa pe foi fa tu ya Epi fa talo fa tu Betty Nansen ma lo se fo manuia ia me se foi ia Rachel ma ia le ta itasi ia fa upo Rachel ia tailo au fa talo fa tu nei ta ya sunga sione funga va ia fa pe foi tali vui ma manuia nga tali nei ta ya tangwai Ronnie tu tasi fa pe foi sunga fa fo wina tanielu a lo mamano fa talo fa tu nei ta ya le sino soata after te lava le mafuta mai ia mania fo sapati ia fa pe foi ia le sunga malu tafa fa talo fatu asenati le yo fa te lava Erika moe so le talo fa Erika mania le ta yao fenga ia sira fa talo fatu le ta yao Eri Robert mania nga luenga fenga ia le ta yao Livingstone fia va ai fa talo fatu ma ro se fo mania ia mai matafola mania nga luenga fenga ia fa pe foi ia le le to tele tato tinu funga fa muina Sam amang tia ya male ya sunga sione oi malo namno ulu te lava ene fa le loto ya fa talo fa tu fa pe foi fa le pofiu malo lava fa tai mo moi fa waso fa talo fa tu leta yao ya fa pe foi ya le to tele tato tinu ya le mafuta mai ya ile ni ta yao la tato wolo sina fa fianga nei 25 minute te nei le tu la valu. Sa
le tongo fia le toi tapera tu le whanau ia onga o le rintu sanga. A o le ua maua le whaamama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lantou sei ia so for Ray le taitasi. E le mawhai longa ta i 5 salautala e sei ina mo New Zealand. E le mawhoi whai longa ta i 5 salautala o le aseina mo Australia. E mo foi au a inga i Sāmoa le 5 salautala. Pea maruia o en i le sei New Zealand o Australia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Zealand ma Australia. Po longa foi o le www.digitalinternational.com. Mo soa wadoa i le dei sei. E anga wa foi i lantou e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digital i le dei whaabitoa. E ia inga o le dei whaabitoa. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ta alofa, wa o lea tiongi e whafo au lalo, o le tia maa, whafonga mai pēr, i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Whaasilasilanga tā ua. Le alepa ia i le foe e mapu ane i le to'o. I lau whaasausaunga ma lau tāpua inga Sāmoa le atunu tofi ma le atunu i mamala. Tūlou na lava. Wā le awhiwhio le pa ia maulunga i tama ma ainga, o ainga fo i maulātou tama. Tū mua fo i mapule o i tū au mala taua ainga i le tai ma le wa au fōna tī. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu, o ainga o nofo ma ainga na tawha i whaa. Le pa ia i le whaleanga fulu a wale a whiwhio sua ma le vai whanua, fo mai i tūlangi sa ole masale au mua ma le launiu na sa lua. Pa ia lewa ia ma mamalu a toa li o ai le masina, a e tā lofa lava, a ole nei lava whaasana launga e whaasina tonu lava i alo matama whanau ole nei nuu o tāpa au masale lolonga, o lo a whio maala la ta i le lau mua Wellington ni usila nei. O wale susu o lupe whaalele ma taulanga soifua lo tātua whio anga, o loo whaafale le malu i so o se whata whaitaulanga a wāse manuia o lo tātou nuu mahinga. Ai tei nane lava fo i le awhiwhi o tupu matamali o to uli, ma fue sina, le au whaito whā, ma whale upolu o tau whinga, o le pa ia lava lea a wā le awhiwhi o tia malua manuwai, o tino usi masua, su foi, le male lenga le mali e toa, le mamalu o le whale fia ma le whale sala whai, le lolonga pule ma le whaito anga, le lolonga pule ma le whaitoanga e te lave i manino ma lave i aava. Le pa ia maualunga o alo matama whanau o e na soifuane ma tutupu ai e lo tātou nu pele o sā le lolonga. Le pa ia o so upaolo ma so ufa malu malunga e malu wai le nei nuu. Ai le upu moni lava sa ui lava foi ina wha au nu ua Israelu ma wha au peo pea inu ese tūlou. Ai na lātou sisi lava no lātou wha malama ma tatalo i le atua ina ia manuia i Jerusalema na tutupu ma o lane ai. O lea mātou te tatalo atu ai ma o mātou wala watu, ma o mātou whaatangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nu. Ina ia se iau tau wafi o maia ma maliu mai, tala maia aosi o tātou mafuta ma whailoai, ma whaafisa ngai, o na ua loa loa fo iaso ma tausanga o tātou le whailoai. Ai se iafi o maia se o tātou whale, ma soa lau pule whaatasi, le tusi tālu sanga mai le li whaifi au, ma le matanga luenga i sālo ngā sāle lolonga, o le urua i la o le tala le lei, o lo o susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli, masau noa i malu, o lo o lala ta i ele tō whai le tuua, o lo o lala ta i fo i sā pāuli, ma le nofo whanau, le matua ma le angai o lau siva, ai tainane fo i le mamalu o le wharifia, o le upu moni lava ua le whaapito manu ia tasi le nei whaasala launga tā ua lava, ai o le whaasala launga e tatalo atu ai le ava ma le mingao, ma le whaaloalo i alo ma whanau, ta ma whanau o le nei nu o sāle longa o au Maui Wellington nei, le iau tausu mai matala au mai tātou wheloai, tātou mafuta ma whesila whai i le aso,
ma o le a e sila fia I lava I le aso le au tūtonu, ma le wha moe moe o le talo mai o le tātou nuu I Sāmoa. O le aso I wha tau nuu e le wha moe moe o le asto nai, aso lua sifuru tolu o mati lua afe lua wha, no fuanga I whai ai, 5 Hyde Street, I Wainui Mata. O le taimi o le sefuru tasi I le tai au. O le si whaamtalanga I fia mālamla mātili ai, whaafso tai mai Reverend Asuasu ti o tala, o lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o, o le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga I Wellington nei. Whaftai. O le isi whaasilanga le nei, maftanga mātua mwhai anga Sāmoa korisia porirua. O mātua Sāmoa uma o halo mawhanau o le tātou a onga le korisia porirua, mātou te whaatalo whātu, mātou wala au whaaloalo atu, iau tau pa ia, mau tau mamalu, ina iau tau a fio mai, tātou a wai, le tātou whono mua le nei tau sanga, a waso o tau tau whātatala, ia masa o tau whaasoa whetu whai, o wasi tātou langolango mo le a onga mwhai a onga, mō se manuia o tātou alo mawhanau o le tātou kulisi, o le mātou te malvalusia ia o le whau, le ia tātou whesi le whai ai le aso, ma le taimi e pei o na tā ua ilalo, o le aso lua, o a tai au lea, le aso sifun ma le iwa o mati, le taimi a mata o le ono I le a fiafi, e whai al tātou whonatanga I le kolisi o poridua le staff room, tātou whelo iai I le aso I le soifua maua, ma le langi, ma le anga le leiro tātou tamā o le langi whaaftai, o lo sainia le teitai whono, ma le laula whono o kolisi o poridua. Tai au la le whono lea. Alo. O le ise tātou whaasere silanga le nei, o le whaasere silanga whalau I tele mo le mamalu, mo le paia o Sāmoa lo alala mpapa au I le lau mua Wellington mo na utua oi. I le awa tele mal whaaloalo wala ua tua I le mamalu mo le paia o tātou tunu o Sāmoa, o lo alala mpapa au lau monei o Wellington po li lua Malahati Valley. Tulona ia o tau paia wha le atunu, paia wha le tala le lei, ma paia wha le malo o le ale ngafa tau li maina e so mātou wha matalanga. Ai o le a wha tanu ina le whanotanga I le aso lua. O lumana I nei le aso sifuru iwa o mati. Ia lo ninga o tai au lea, I le se fulu I le tai au. E o le tu lai fa yo le se fulu anga le se fulu lua. I le se fulu le tai au, I le se fulu lua I le au auli. O le tu atu se fa iai o le Tasi A Wesley Road I Calpin I Wellington. Ma ta ia lea e le maftanga whaifi au so whaatasi I Wellington. E whaatala no ina ele pili tau whaofi le whaipule o le Green o Honourable Te Wanau to Yono. E whina wina ai le whai unga le Privacy Council e whaatu mawina ai le nofo mau po le sitseni o ila tauna soifua mai le tausanga tasi iwa po o luma mai o le tasi iwa whaavalu. O le ala leo le wala uatu o no le asolulu luas furu o mati o le alo ia I loona whaita wina mua I tono o le Parliamene o New Zealand. E mana o mia a mai al tātou whanutanga I ona so o lema le tātou I puti ta pena ea o Sāmoa wa ilonga lona sa ili malo o le fuata fo I malona lou o le tangata fo I malona taimi o le tātou tutu whaatasi o se au le mamoli atu I whainga malo o tūla I mai nei le foe. O Sāmoa sa ili malo ma le whalo tele whaafitai sa inia laulo wa whono ma le maftanga so whaatasi e whaifi au Wellington e polilua ma le Malahati Valley. E mana tua la wha moe nā tai au le whono lea e whaia nā numela Tasi A Wesley Road I Calpin I Wellington. Sifuru anga le sifuru lua o Sāmoa umale wala au mai ai. Ia maini o sou, avatu sou tau whirangalo I le pili leo le awhatala no ina il Parliamene lea solulu. E whatasau I le nofo mauma le sitseni e la tau na soifua mai luma ma le tasiva whaavalu. Le wato e langalanga alu ta upulne. Ia mana ia le sua tu e le tātou tunu ulai wala ulia mai. Ia, mana ia. Lava whaafitai. Ia, o lea ua toi luas fulu minuta tāle walu. Wai atu lea ua o fwelelo a mata ona mo mere unga whainga palo tan malo o Lucia. A pia o lea sumuli muli le.
Au te rei lopo i tangata o tau vā ma tangata nei o Vladimir Putin. Ai fo. E peo tau sanga ne o le tele yo atu no le fai ala tau palo. E fitus fu mon tu po atu no le fai nga palo taile. Tau sanga le rofu lo fa. Amerika fo tau sanga nei. Ya November. Ai a fai le la malo Putin. Ya o le tau tu e mafau fa umala tu e peo la tala tas. Ele o lo po isi o tau va ma tangata le Putin. Tatou lo le stamale ne le tuanga ile umali. Yo me o me fa tung fiti pia le la tata me palo ta ya wa mo ti no ana fa pia le mali si tamalea o ti no e tau va nei fo ile fenga palo te u la fo le sa ave non tatala mai ai tua o le fainga le yo na oni tatou mala tuna tunga mani fo le langona non tatala mai tua o tatala mai tua ia e le umia e tupo lo fa la vele o mai mo si tama me mo no ya fai nei la to yo foi la Ukraine Rusia to e palo to e mano foi putte e fai ya il pulinga sa wala e fai nei mo pe palta nei le tu sia ile taua le Ukraine ma Rusia o ma la wa tala no le pilito no parliament Ukraine ina ia tama fai e fa pa uma la tau sanga o tangata o tono le amiel mano Ukraine ma fu mai mo mia tangata e tono vanga au tau ben tangata e lufu fitu lo tau sanga tangata la il tu la fono en faina lu vanga au e ma faina va pe o ta o lu ta lufu fitu e le sta mem fai ava pe le fa tenga le mo so ai nga le tau sa e te alu ai le tau o lo lufu fitu ava pe la ava pe o le wel fa no pula alfenga ta o si ala inga mal fa no te ya va fia nga lo sa fa malu si yelme ala la tau fa tu la lu fu lima va fe pe la o mana o malo te la tu ale te fa mana voltina la inga le tau na ya o le aso la ngono vole ya e ti ngale na ya le si mem fa ya e te tangi yo ya le tangi mena le ye vanga le singo wa o ele aso me fa ya malos ole ila le sin ule tono Ukraine wa tauleni tama wa tauleni le tu pa ole tu se bo to am ale le lo ma le liu le to fo mai manu no ona ma fu angale e fu ne tala tu spa ya so ye le tele ne fa fine o fiote la to tani la fa ma fa vo ya onga l'apostolo Paulo ma onga tatori ya lo fa fine o tele fine ya ma liu la to tani mo taua ia le foi lai mauele no le Ukraine taimi nei talu e pulenga tangata le o malana me Putin wal tawana le mafu mai ai o le silai tu o le mai tauina e tele mano no ai fita Rusia la mali liu e tele atu nei do Ukraine al metu langa o tele tangata Rusia le la upangati ai si no le taimi ia na fa pe fai nel palo tai se tau va e pa o ia put no pe mai lo i mo tau ya ne fai ya ta no fai le tangata e ta fefela ya tunu e Ukraine ya mise tunu yo pangati le tau te le ona ita ma fo le ole ini a te to lua e me se futi na ole fo ini te to lua fo le no ma le tau e me se le tu parti na te le tina cinco le o Ukraine te mine tele ta ma sin ule o mali liu matama ta levo ka to le sin ule sal pe parta ni to le tama man tama le o mal tau mali liu ya tele ona fa fine ma na tene o no fta to tas o fi o ani si o di ile le Ukraine o fi o ala o ri on tele ama tamo vidi amo yo Ukraine te mine ya mtali vu ya malo ole ele tala le tasi te fia fa ilo atu le tatotu ole malanga le ni usila le vasolente nei mai le va nei pia ya ukila ya na malanga ina isiti na eto alua ya e mana ye fam tala to vanga le na yo no fouta le tatotu man tu fo me vele tale armrest pol vanga le fa la ngolo di ma ia va pela o ele te no fo utafa ile le vanga na le va o tano fo e la usa u te ne ni sila fai fine ia ele final va le se longa tu ila lo men na le va ina u
Sa wala fine fosi fo le alman tuala na fine yol passes. E te tele tino na fa fine. Oh. Ia o matu ai ti nga ya la ya tino na fine wala o mia ia. Ia to sa fo le tene fa na fine a lo vai fine pe an mau to lu. Ele ya lu va le pe ale tu o la lo. Fa tu lo ma tala le si fin. Fa pe a wa mi no lo va le to lo to te no fo la lo mo sa ngole mu. Ia. O le tala lana, pe o le fie lo le teine le whangalunga le vale. A lulo I luma, le I le vava tu no tue mi milo le vale. Tu sa tue paka. Tuli le whafoma le fine to olu. O le ana sa ulang ula va tangata. I le tala le na whai le fine I le teine le. Ai sa o le ia le tala lana whai. Ai pe e fōringa mai lata whaalongo ma lata whai tau le tala. Ia. Tele lo ole awala le fa mai tala fine le momolinga mai le tene fenga le vale le ola ole fe au yala. Fa mai aggressive no nga tenga me vole le to la lo mena. Yeah. Ele halu vale le pale to o la lo mena fa la ngoi lo lima. Ya fa mena to lo ele si fine le. Yeah. Ana fine te tele o la tino. Fa lo ye mai ta ile no to fo il vale le paka. E o ilalo. Ma o e pok ni la passe se ta ilu no fo. Ngene o fin fo te tasi fo le tala o na mia fai- vo. E o mia fai o e pok ni o ta ilu no fo al tangata. O ina nei tangata o passe se na o tia o la to loto I nga yo inga fai il tamai ta ile ngol vale. Ina I fine maori to o lua. Yeah. E na o ale ila. Ai fa taila na va vena apa mai e New Zealand. Yeah. Ma sauni uma mola ua. Yeah. So to au ele fiafi o le aso na polisi aso. Sa nga le New Zealand. Yeah. Ai fa longo mai foi tau le na fai. Ale o polo ka ato e alva le o malanga to e foi. Yeah. Ma to le taimi me le company va le a fai la tangata e Twin City au kilani. Tu li va o Sāmoa pe o Australia. Yeah. Ele lo te polo ka ato no le. Le o Ai nei lo ele tene va le mafu anga wala ona tu pe lunga le a foi ele ofi. Ma to le popo. Ma te inga lava pe o ta ua. Yeah. Ai tu mai me la lo I ia e ono le faina mana va o ele faina mana va o mi ata o a fatal fatal. Yeah, yeah. O le lesi le tu lunga ia mfai ona pi ia tu ta I lo tau au lo tau. Ala ta te sa ngale mua mana va. E te teleti no fine. Pe a nga fai lo tu nei tala ia te wal si stato il vale. Yeah. O lunga il vale le te la folo fam tala ngai la va a. E se foi fa winga ina va ila le tala le fai lo le fin. Ale pi e se fa winga ngal mai ta ile pe wa ta ilo ye. Yeah. Ya te wa ia. La foi le pito la mai e ta ua le au fenga wenga. O le saunga le mu ngol vale. Ia le tato vai le vale le na fele le ngol pase se ina le melen tupu au kilan. Ya. Verso rente ni por verso tu. Ona o lai pui pui la fenga wenga saunga le mu. Pe tu ala ilunga te tawan tu ilalo. Tu sape. Tu jape anu o tu vai au kilani la te. Mana valo la tau mana vai e vole le fai pe. Awala fai la fuspa. Oh. Sa la fai fuspa. Ana le pau ana le mele fala ngol lima la ile tu o ilalo. Ala foi tu le foi no fo ele pa u tu no fo la tu le no fo. Ala foi le lunga le fa malama foi le. Sa un mam lama tu. So na le pau ana na. Ai to fo ye alfa ale la usa la le. Yeah. E te le afe au ta wa le mai ina. La o fe malanga I la wa. Mo ye ta una faiti tia pe le e tu lo wa fa le mo ye wa te va ai te mi te alo ta te mi si alo fa ina tanga ta fo ye te reti no ta fa ofi no fo ma mai non va pena ye o se fe au ta wa fo lo mo li mai. Mana mai va pena. Ya, le tato le na mana fo ya fi fa so mai nei mata upuna pe se me fa pen tu pu ya o ilungol vale le sa umalanga. Ola alfo fo o fa mana tu da tu pokala. Yeah. Awana ye se fa mtalanga la fo se si o tato ilungol vale. Vai la le mele. E toi fo ile le ya pe ave ese tangata mal vale le ya lu malanga. Le tele yo le malu si anga le tangata nga lu ilungol vale le. Yeah. E toi ave ese tangata. Mo. Malo. Maraya. Le manu le walapi. Le manu le Australia le fa ingwel la to au le fa le ton. O le mo ine New Zealand le manu. Anga luenga na le fa ye ta to ton fa ye tape. La fu na va ye le Lord South Island.
Apia me ola ia mai le mafua ina pui tatou New Zealand me pe o ngata. Ia. Mo me o ponga leve e o foi lai manu ia lata me Australia ia o le wala pile. Mo solo me o le mauata pe. Apa mafua? Ma foi ling mangu New Zealand le tau no mai ni wai foi fa mai le te fevia ia. Al fata ingala a mau ai Australia le kiwi New Zealand mo tonga va. Te le lo plan me Australia fa ia. Pe tape pe puea to mai ni. Ya o te lo e fata mai ia ni foi vai. Ya o la va ingol kiwi le vai ni tau si le te wa. Tau si le. Te wa mau atu al manway long ai New Zealand. Ya mo. Ya ma lo fatu por kala me ya. Si lia le ma fatu me Australia me va tu to wala pile fe wa. Si fai lua fata lo fatu, sunga o peta tuputala, ma no lava fata i fa fu mai, le mai ante le liva, ma no inti falo ainga. Ya le sa vidiamo to la foa, ta no vidiamo, lo fatu mo mai ainga, e penesa fa mau, fata lo fatu, o mo tamai tai hawa i le moli pisen, ma no moli ya alle lotu. Yo solo malanga ma fata lo fatu, fatu ya tala salu, afta tele lava ya sunga siva la vi, ya mata ya pua soani na fatali. Ni nga luenga fenga yai Miriam Von Gal atalo fatu ya lita ma no se fo mia a Katerina Masa ya manuia lava lita yao se vala aula ya lo pepe lo pepe sta tala ya to fa wo lo tatu po kala me si fo ne lo mo Si fanga lo mo Wellington e le umo tato so tainga mo le fianga la pepe tala ilene ya alfa tono tato kum ni telefoni o le titi salfa talo fatu ni tayo malo se fu mo la pepe ya ma felo ya tu ina sunga mayava ai mai se foile tapoinga Sāmoa tono la mo Wellington le nei tayo matango fie tono lo manuia o to uma fianga e foima tiute ma fe au a materiale nei yaso ma lo vai io e lo manuia fu tato pisano mato pisano e Wellington e manatu fo io sa manuia fo ile fa ingol vai yaso e mai se sa pati le son nafi io mana ia o pe o malo si me si fongo le tayo ya tu itu te lo e fa ngo firta no ana malanga to se mato au ya e fa si maro se te le no mato ta alo dai lo ile auto ta alo le au no mato ta alo fa si si malo si ten ya fa sta yo nau vai atu ya na fo Emmanuel to ta longa e uia ina pe to vai to fa le tonu la foli vai nga muli nanto e molto sco ya al mesik ya nau manuia le ala te mato fa talia tu lai ya sole nei pe ya mato le la malanga mai e lunga le au le crusader ya to e fa wa te pe ya tu langa mana ya le lunga le o talonga kusela nei wana o fia o fala to feina o fa ya sei mana ya te sei lato to fotasi foi lato ye le nei no feina te e fo le lato fa longo na le o le va foi mato feina ya le va fongo mai tato pa angal motu isaute ya o te loa ma to te lo ele fengo fiele watu le la watu nei le crusader nei va ya solto wa ia wa o crusader len fa ina yamato ia crusader foi sa champini ia sa champini tau sanga tene tu sala len fa ina champini yamato de version tene ia talo siala ia le amana ia sta longa mal tau au le fa ngon leva yas ia ina yuso ia po tamali foi na sia si mai lunga e kilani ia le songa ya tefu ia
Tango moa malato au malanga fo ina mai e fo si maftanga so matu ai nga sa fai. Ia lato talana. Lato talana va mai fo lato va ai le tulanga la we Wellington nei te mile. E fo so o malo ele pasane. Ia. Ai o lato va. Ia, mo ia leva ia tupe o leo so fe inga crusade. Ia feng tata no. E tau na one o matu no fo fata mala ia i leo mai. Awa ai se au te mana o ia matu malo la o le crusade. O te leo lopo na te mi mun masalo o lua tau sanga po tonu tau sanga ma ngata mel matu malo la ule. O te leo fa pena o le foto to malo vo le crusade. Ia, sa ia wa matu wa ia e te na matu malo pe a matu malanga le lo motu i sau te crusader. Ia o te le lopo le tau sanga ngata le tau malo ia crusader le lo la tu malai ia e le la anga te crusader le vaso le ia o te auto. Ia tarsia ia manista longa. Ia le ia le mai sa o pe le lo talanga mtu fu e tau sia malo crusader le sa o ngalo talanga. La tova ya ele a faina ele a faina mo ti se eu ma foi o ina la tutta allo verso nei sa oni io le me nei na mo foi le na mata ta longa ya le lo po ile la mata allo verso nei ya o ti lo a fa juste au mai foi le me Australia ya tu lo ya la tau foi la mato malo nei va yaso ja vai te wo so ngere chief stena tau wala to malo en faina en faina le pampis ja malo ja sa no yelo fio pepe se vai fo wa fo le no fil fil ta to no ja ora tau fai lo mai le lisiole o le tato se in fatino le il vai a sontene wa le wa to lua tato vai aso ye to toi to lua tato vai aso ye toi ona fa mai alola ia le o tato fa pito pe ona ia anga va ai la to e fa ta wala to top up tai luas futa la pe siatu ia ai me se foi la to lo fonga ina le tau tu ale cricket ia ela foi ia la to selen ia le ai anga va ai tato se i lo fai I vai asta tasi ai o entries nei mo New Zealand mo Sāmoa fa maniina o le tato entry mua o le tato paanga sa whaongale tautua le click X e la foi se leni le numero fitulua ono tolu valu o fa fitulua ono tolu valu o fa o le tato account lea ia o le sitala le swafo fo leni valele amani nei le lima se lautala New Zealand mau le lona ingai Sāmoa le lima se lautala Sāmoa Malaysia tato angel top up na fatau mal faloloa malafo le numero olu fitu tolu fa tolu fitu tolu fitu o olu fitu tolu fa tolu fitu o ya na fa onga numero na la fo le top up ile telefoni fitu lo tolu valu lima fa fitu lo tolu valu lima fa ya mau fa mni na fo la tato angel le lima salata la New Zealand mau fo I ele rato anga Sāmoa lima salata la Sāmoa o ise tatu fai longa tolu mo New Zealand ya o top up na la foi Vanuatu e lua na famanu na Maltasi fiti mo la tau lo mafuta mai Australia ya e fo top up na fatau faloloa ma la fo le numero fitu lo o ta si fa no fitu lo o ta fa no fitu le o famanu na ile lima se lauta la Australia le numero o fa fitu lo fitu o iva o tasi o tatu mera nan fa nga la foi top up ile numero fitu lua o tasifa no fitu. O le se tato entry mo Australia fo yo whanga ina fo yo le tautua le click X e la fo ile se leni le fitu lua valu to lulua tasfa o le swafo leo lo le star tato accounts leo anterea paulo whamalu ina fo le bima se lauta la Australia. Ia o tulanga na ile tato se ile aspirant nei ia la fa o vina fo neva yaso ia taton ia mo fo se to tonga tato pokalame ile aso tofi ia ma to fa na to fo tu na ngol tato fa toa me yava ma no fa tele lo fio no pepe ia le si vainga vana we si vainga te fia sa no ia io na fa mai le tato tan longa tato to felonga I fo ile tofi ia na
na le whaamnatu atu fo ili tautua le tātou Pacific Ford ili lātou tālo whawauta. Le si le awala o lo mwhaiona afsosoani i ainge Sāmoa. Na fusa o tālo whawauta le whaloloa. Nai te mana o olto ainge whale lātou whaatau. Ia, ere atoa se 5 minute e whaatinoa. Ia, ane tau nuu le vauta le telefoni. Ia, nao na nga ia le whaloloa whaale le tātou text o le vauta. Ia, ma whailoa le whaatau. Ia, o lo mwhaifo na tongi le cash power. Ia, o le pili o le vai. Ia whapea nā fo le tele o isi au nanga i tono Sāmoa. O sa o lava le tātou website pacific40.com. Ia o ina o lom whana la fo ia tātou tālo whawauta. Ia whaftai tele mai awa mo le mātou wabanoa. Ia alo whātu ia tātou pāanga uma i tono le lau mua. Mo se whaupoponga la stofi a manu ia tele whaivam tūte o lo whenga ia ili nei aso. Ia manu ia fo ngā luenga ma tautu ino le tātou e tino ia meisi fo ngā luenga le neva aso. Whaftai tele lava ia whasoi fo ia lo pepe. After so leo tasil minuto na ta leo le tula iva fa o tu tato pese lea ya ona matu leo tato itara mai Sāmoa mo telefone si fongo lo mua Siva mai ile mali e mai ole musica ma sawe fate ai le vai Siva mai Siva mai ile mali e mai ole musica ma sawe fate ai le vai e mali fo ianga ana ali Maua mai no olo na tutongi a mata ona pa ability olo miti si o so alua bele E fia toi whaatalo whātu le amtango neva so fōlu tātua tunu pele Sāmoa ai o tautua wha a waule ne le si whonga le lomo mai Sāmoa ta wala ia na telefou se mai el whaafonga. E te moatu e tātou telefou. Wa mata i tū nei il matanga luenga o leo whal pui mal toi fōta ina, le maketi o i a ia pia, o se tasi leo no whanga e whaasolo atu e le whale whaatele pase, o lo whewhiloi whaatase e le mamalo le atu no whea whiwai, ma nisi o ilantu i o lava i whanau la iti, o lo whaata wina le whala au whaasai no le marijuana ma le aisa. O le whai unga le vaiaso na tau fia mai e malo le malo nisi se toa 5, i lo lato umia leo whala au whaasaina, e au fia se ta mai whasa fultu sanga me le fio anga vai lele ma le whangoa lii, luas fultu sanga o se tasi mai le pea, o se tasi fo i li e whasa fu ma le fitu tu sanga me le fio anga sale la valu i sa vai, whasa fultu whatu sanga o se tasi o talu vau mai vai yusu, ma se tau le lea e luas fultu ma le whatu sanga, e mai la fio anga o manono. Wa tau fia nei lantou se iau lia le aso o perila le masi de fau, mo le wala a wino le lantou mata au po molu wa i te milo mo le whamsi nonga. Ai o nisi mata au po mai lava le mata luenga o leo, mo whamau ni eile i ine se ausa se toa lua, o lo la whaatino ina o se sol tu la fono le fasio tangata pa i valea, o se mata au po na tula i mai le tusanga lua fese fulma le iwa. Whai loe le mtanga luenga o leo, o lo la i o ina o la mōlianga, wa whaasau ina ai le umia le teimel whaamsinonga i se lua vaiaso na fuafua, e whaanga solo ai lea mata opo. A watale tale nei le whai unga le maasina le nei, o le atu ina mai ei loa, se whai unga o lo la whaasa langa. Ua tusi whaamanino mai e le whauru lunga le mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, le sasunga Dr. Seu Tawati a nga ele autu stala e tali manino mai ai e le aini feutana inga whaavao malo na whaie le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa e whaamatu nā tuai se whaselau e ka mai Sāmoa nei pe o nā nginga le whontanga le parlemene e whaie se lafu man papalangi le motu i sa sae. Pe fwoi o na si le fia na tali manino le fiona tamai tai parlemia e le aiso na se le fia e whaata tau le mata au pepe o la ta ua, pe siringe fo i al te tai o le tuang ai.
e paule me ngata i lona sila fia, e nao whea ngai ua wha amatu i nai i a whanua mō malo e lua, e le ngata mo ala ati nai, a e wha whaingo fi nai wheso ta inga le vā o Amerika Samoa ma Sāmoa, e pi o na wha i ngā whanuina, e wheso ta inga o whontanga le ato Sāmoa. Mai ua mai e whai o na tali manino le whionga le minister o wha atu angam whainga whaiva, a ngai le autu stala, o le tali lava pe o na whafonga ina le taitai o le atunu, o le tali lava le nai tasi. Na tali fo ili whaaton sili o whaato anga le motu i tutuila e le senate, o le teimi nei ele i iai se lisi, ai olo i iai le wha moe moe i le isi whontanga o le aso so e le ato Sāmoa, e whaato asa i nia loa i iai pepo le lisi, i le masino meo le tausanga nei. O le whanua nei lo i lunga le papo teilan malo Sāmoa, a tonu fo e sau se aso ma se taimi e le fo i malanga tutu a whiunga se tu sila fo i whanua nei. O le vaanga whanua pi sili na le lei Sāmoa le papo i nei, le uwha amatu mai mo tātou. Lo i eile pā i le taimi nei, i pā meo tu e wha afou le pā. Ia nau umona uwha taua ia tanga luenga le ni waia, ia tu e wha afou ato i le whaslau ekal nei. O le prime land, o tau o le prime land o le papovi nei o Sāmoa. E le uwha amatu mai mo tātou. Le whaaton silio whaatu anga Amerika Samoa, Dr. Seuseu Tawati. Wa tala whiunga le leili tāpena ngā Samoa mō le tali ngā malo tele le masina o ki topa, ma le tau nuu mai o masini la utai lua a le Samoa Airways, e mawhai o na la uina i uta a tangata whe malangai e so o se itu ai ngā wālele. Wa whaaduina le tātou malo se sele ne tasile miliona tāla mo i masini tā ue lua, mai ua fo ia e nei mantelo whaafita ori mawhai tionga, e whaasanga anga i company wa lele le atunu, e le lele leilo le whaatinu ino le whela ua ingo lātou ato pau, po ni whaamomori mai atunu i whafo, pe ona sa ngā lulu ele mamalu le au whai ngā luengan malai wa lele, e le lau lima ina leo ato pau mauta i lātou, e malanga mai wa lele le telo tausanga o mawai. E o atu foi i le tolu miliona tā la le whaatu pina, o isi foi masini iwa tau nu e whao ngai ne lunga le lau ele, mai na whaatu pina uma e le company wa lele le antunu o le Sāmoa Airways. Mai o sāwa nona momoli alo i e le whaata i le whauru lunga le company wa a Sāmoa Airways, le sunga whaua o whatu tielu, e le whesoa swani alo tātou malo, whapea foi na pā anga le e New Zealand, ma le e Fiti, ma lesa avea ma komisino le malo New Zealand e Samoa, ia Dr. Trevor Matheson, na ia te pena ina nisio nei whesoa swani, lea whatu atau nu mai lo tātou o tino. O tā pāne le mtanga luenga o leo le whesoa swani ni mōli mau mai lea tino, e iaise sila fia e wha te tau le ta vale le olo o lātou sā ilia nei, e na o le tasi le numero le number plate na wha mawine nisio mōli mau, na maua e se whaalawe na tūlai mai lea whio ango sina monga e le pō lea soto nae, pe tusa leo le tūlai se furuma le tasi le pō. O le mata auputa ua ntang ruengo leo, na tūlai mai le vaenga tonu o lo tū e le whalisa me to tisia sina monga, e whapea whaamtalanga, na whaongai na e se tangata na malanga atu se taavale se hau penga malosi po o se whana, na wha o manu ai lea aveta avale e se ali e lusa fumaltasi tausanga mai sina monga lava, mai o loo tau fia nere mautanga sangasi ulu mtotua e se a fia ngai lona a ao po le vai. O lo wha mawina e leo le itu ai ngā tā vale o le Vanguard lanu liuli, ma le numera o le number plate e na o le raw ma le lima, ai leo maua isi fui numera pe o na tā uai whaam talanga, a nisi no lato moli mawina. Wa wala a wentanga ruengo leo le mamalu ma le pa iyo le atinu e me se lava le a fiu anga sina monga. E so se tasi na te sile fia ina se whaamtalanga e whaata tau lea mata opo. Ia whaaf so ta iane se ofiso leo o lo lata la tātu ia i lato. O tala ia mo le amtango le neiva yaso, whamanuia le tue fua whango le ne yaso le a whenga iai, whasoi foia.
Whaatalo whātu i le whaapoponga mo le nei o telefon mo i le si ufonga le lo mua mo le asonga fua le nei fu mo le vanua mati lua afe luas hulu mo le wha o le tala mua o le tele lava o pulenga o nuu mai tu ma lo o le o fia i se fuafuanga le malo ni sila e sanga whaatele tele ngese aile ngā ruenga i le taun whaia mo le fausia leo ni puipuinga mo lo longa i tu SSE o le atunuu. E mana tupu lenga whaaloto i whale umanei ina ia sā ngai ane loa le mahaloe a mata o na whaatino lea ngā ruenga e awala i le whaaruina leo se vai ngā tupe e o atu i le lua se lau miliona tā la. E le ngata ina whaasau ina iso i fua o tangata a e o le a whaasau ina i le whaitau 4 biliona tā la i le lumanai. O le whai o le ngā ruenga e mautinoa le a whaina i peo nu umai tū malo I whaale tonu ma a whianga o ni a wha malolosi e pei o Cyclone Gabrielle I le lumanai. O le sefulu mai le sefuma le tasi o pulenga whaai tu malo po Regional Councils a toa mo pulenga tu ma o tiono ia ua langalango ina malosi e pule nuu e to alua sefulu le iwa o pulenga whaaloto I whale ua tutu whaatasi umanei I lea mata upu. Ua uma o na o lato tu e whaatu langaina ia se whautuanga Sāmoa I tau au ina atu I le whai ngā malo te luai, ina ia ngā lulue wa luai ma le malo I le whaatupe ina o lea ngā ruenga. Ua uma fōi o na whailo atu e pule nuu nei lo lātou manatu e tusa o lea mata aupu I le minsta o tupe ia Nicola Willis, whapele minsta o pulenga ma whai ngā malo whaaloto I whale, Simeon Brown, ai whapele minsta o ngā ruenga te tele ia Chris Bishop, ma le minsta o le ati na au tū malo o Shane Jones. Ua whaitio ina malosi le te itai o le Labour le Palemia Langolango New Zealand wa wasa manai o Winston Peters ona o ni ana lafonga sa whaia I Palmerston North I le sa nafi le ana ia whaatusa I nai le whainga malo sa iei talua I nei le Labour I le taimi o le whainga malo sia mani I lalo o pulenga a hiti la. Sa whaatusa I nai Chris Hipkins I Winston Peters e fōlinga o se toia ina e o nā mai se whaai puiponga na iai. O le whaopunga le neia wawasa mānaia sa whaia du tonu o le whale sa whaia I le tau o whianga a lana pāti o le New Zealand First sa I tāwai o le whaafoina le whainga mālo te ruai o le mata aupu e winga I pūlenga wa alua I le wā o le mālo matangata Māori ua le ese mo pūlenga hiti la I tausanga I tele o mawai I le tonu sia mani. Sa whailo mai le te itai o le Labour ia Chris Hipkins, o nei tu a ingo la fonga ua whao ngai nai le Palemia Langolango, ia whainga whailonga tangata ma whainga e te I le ngā ruenga lau tu stala ma lau whaasara lau, ina ia whewai a iai lea tunu ma e le o se mea tā la whea ngai. A le iul whale Winston Peters I le maota sa whaiai le lātou whaatasinga le nei nafi, sa ilonga o na pisa o ma leo te tele tangata I whafo e te te whailo atu ailo lātou le fia ia te ia ma lana waenga wha upu whai o mā lo. Pei o na mori mawina iata a tō malipoti e lau tūstala ma le au whaasara lau sa iai. E le ngata I le Labour ai sa whai tiuina fo I Peters I le pātia Māori I le taimi o lana saunoanga I le tono o le whale lea sa whono ai I le New Zealand First I Palmerston North I le sa ananafi. Ua whailo mai le so se iete o tangata whainga ruenga le whale meli o New Zealand le New Zealand Post o le fuafuanga a lea whaalapo tonga tele a le malo e whaonga ina ti liwa tua po o couriers e tuwhai nai le meli e mauti no lava o le atuai te le ai le whaatino ina o nei ngā ruenga I le lumanai. O le ua iai le fuafuanga le kompani o le New Zealand Post e whaamalo lo ma vaea le tusa o le fitu se lau o ana tangata whai ngā ruenga I le tonu o le 5 tausanga ua savalia nei a e tu ina atu le matafa ioi o le tuwhaina leo meli e whaia e tangata ma kompani couriers. O le tausanga na tenei, lea Sāmoa I whaelo mai ai le New Zealand Post, le whaia o ni whaata I te inga I le whaatino ina o le tele o ana ngā ruenga. E fia I loa le iai le mafuanga o le pau tele ua o iai le a whainga o meli whe a vea I le nei vai taimi. O le luas furu tausanga ua mawai atu nei,
sa siri atu i le tasi le piliona a lea whai o meli sa fe awea ina e tangata o New Zealand i le tausanga e tasi. Pei tai o lea whai inga ua pa u mawa lalo ifo i se vai mea o le luas e lau luas fulu miliona i le tausanga. Olo o iai le manatu le New Zealand Post e o atu i le tausanga i lua afe luas fulu malevalu ua pa u ifo i le na o le se lau luas fulu miliona lea whai o tusi ma meli e lafo ina i le latu au nanga i le tonu o le tunu i le tausanga i tasi. O le masina ua tuana e tunei o Februari, sa tu ina atua i se whautuanga tusia, sa ta pena ina i le uni o tangata whai ngā luenga o le Whalemeli, le New Zealand Bows Union, e tusa o se fofo o le nei mata aupu, mai o lo wha moe, e le tau na mau se tali mai le New Zealand Post, mo malona pulenga i le whai unga o le masina le nei. O ainga o lo lātou whaonga ina le kesi atoa maisi malosianga whapea mo o ngā umu, maisi mea i le tonu o lātou whale. E whaitau wāwhe tā lai le tausanga i mawhai o na lātou whaasau ina mai, e awala lea i le suia o ia mea i le eletise. O le nei tūlanga o manino mai se lipoti e whaingoa ina o le Electric Homes Report, lea o whaasalawina mai nei i tua, sa tā pena ina e se whaalapo tonga tū maoti e ngoa o le rewiring a o te roa. O whaari ai le ripoti le nei, o New Zealand Stasio tino o mawhai o na whaale leia atiri ai, ia le tau o le whaonga ino masini nei e alu le tise, whaatusa i le whaonga ino le pensini ma le swahau, e tusa lava pe au fi ai ma le tau amata, e whaatupe ina ai ia mea. Ta ua le pule le rewiring a te roa, le li o Mike Casey, o le teimi nei le tono New Zealand, o taungo fi atu le whaanga ino masini le tono o whaleo a inga, ato ai mo ta male, e alu ile ele tise, na i lo le kesi ma le suau, ona o le tūlanga le leio nei mea, o mo whai ona pa uwai le tau e whaanga ina i tangata. Ta o fo e le li pule, e ui o le tele o a inga e alu le tise o lato mo lifa a pea ma masini fuluipu ma o ngā umu, ae, o lo o tele pea fo isi a inga o lo lato whaonga ina i le teimi nei le malo si anga o le suau e anu ai a lato masini e whaave lai le mai, wha mawhan whanai te tono whale, ma o lai ma o ngā umu, a toa foi ma lato ta male. Sa i whaari mai foi, o le taunga tā ua o i aile suau ma le pensini le nei vai teimi, ua mauti no ai, o le sui i le tise o se ainga, e le ngata o se laasanga le lei mo le si o manga, ai o se whai unga le lei tau le tamau ainga mo i lātou e a fia ai. Ua o i le vai taimi ua tawai o na langa e ilunga o fumoe mawhana whana o na lewa malo i mai le tele ina malu luo po i nisi vaenga o New Zealand i le vai aso nei. Whai loa mai e le tamaita i vai tau o le Med Service o Claire O'Connor e iai i isi vaenga se vaenga lau tele o winga le lei ma le toa maali o le tau ua nga i mai nei i lunga ai o New Zealand mai o le a le lei ma mata ngō fie ai winga o le tau mo le atunu u a toa whaaria lai o kana o ia tūlanga e mauti noa o le a le lei ma mawhana whana ai i ao o le a i le valis fulima ma le luas fulua tikeri a e pita ai o le a i longa o na malu lua i po. Na ia whaalia wa pea o poe au pito malu lui le nei vai aso, o le po leo le aso lua a tae ao, whapea ai ma le po o le aso lulu. I ta alonga, ua toi siampini le li o Sam Tanner, i le tuunga ta moe o le maila, i le suenga siampini o ta alonga a Village New Zealand, i esa whaia i New Town i le whai unga le vai aso. O le nei tau le lea luas fultolu te sanga le matua mai le Waikato ma le Bay of Plenty, sa whaamawina lona taimi, e 5 minute 5 te si valu se kone i le tuunga le nei o le maila po le afe 5 se lau mita. I ta alonga soka ta maa i ta ina whaia ina lau soka ta maa i ta i o Wellingtone, le Phoenix i le la ta alonga ma le au mai Sydney, le ansa whaia i Porirua i le sa nafi, o ai o le ta alonga i wha Sydney ai lua i le Phoenix, na umi se taimi o ta fia le ta alonga, ona o le whaamanu o lia o stasio le au ta alo Sydney, whaalia mai e whapea ua to ono hai i lea ta mai tai i teine ta alo o le liki soka le nei a Australia,
o manunua mawhaina o lātou wae i le nei tau sanga o le to'rua i lātou nei o teine tā alo o le au o le Phoenix. E o le whaiunga le nā o telefou. Toi maul fa pongo tātou telefou, mai na whionga la wano ati lao le tula sifun mana lua i leo ni ana nei, ia me se tātou tala mai Sāmoa. Sifunu iwa minute o te nei le tula iwa, toi fa talofa, toi fa malo atu, ia manatu nae, na ngona pefo i malulu le tai au, niso i tātou, me se niso pitunu, ia pe ana mai tātou telefou mana, ia le fa mawhanawhana o, mai se la ia, mo ofu nei matua. Te langa mai le lunga ofu ne sa te u. A mea matan wha o ngā le la tātou o atu i le. Tau malulu. A me se o le sauni fo i tātou e wha maa vai atu teimil. E umi o le fiafi. O e la vai la tō fiafi o le malai, ma ne afa lima o le malai. Na le ua wafen pongsa. Ia. Ia mo ia o le o tu sa telefoni le o tu e malulu telefoni ia le mele wil teimil nei. I le tai fa longo, le lo aso la o le so le si luas futa usanga taluai. Allah. Malulu. E ta o le malulu pe fa fe tanga. So le o luas futa usanga tanda i nei. Ia. O lata ia. Te loa e iel mafu anga lau te loa nau a matane mawhanawhana le wai tau nei. A wal malulu ane sa ia. O ba ma luas futa usanga o nei. Wala tala taimin nei. Peu i se me le o mafu e na le ngala tala. Pe se me o e fia ia i o mafu fia o e fia ia nei taimi. Pe fo ia so ia sa e vai tatu ve te fano noa pe te le fia al taimina ni le o e fia. Yo tawana fia wa te usu me ma fa sanga i ma fai mata. Ti ngai. E iei nei wha manatu wala nei vai tau le tau te iei nei atu no New Zealand. Ia. O se teine na maasani ma se i se whare ainga ia. Wha maasani ia i wale na woman mai ta ile. Me utupu ia na i wana se tia sa mai ta ile ile. Anu lota mai ta ile ta tala ia te unga tupe lo na ingoa. Ia. E pe lua e pe tolu te unga tupe. Au kilani tupu ai. Ia me lau tupu. E ta tala ta mai ta ile te unga tupe lo na ingoa. Ai pule ila tama le te unga tupe. E ia le card. E ia fo il pin number ma me uma famtalanga uma. Il tama. E le loa la steni. Wa lo na ingoa le alua i te unga tupe. Ia. E le va ai le mai ta ile se statement. E le ta tala ia le kia. Wafo e le uma le tangata le ana la masan. Ia. Ai uma e. O tupe uma o mea tau wha se fo i o whenga tau wha avalia. Me maulu mai le account lea. Sole. Ai le roi steine lea. Whai tau fia se lau wafe 4 milion na tala. E a sau lole teine whai ai le li lea. Po ai tonu ai e whamtala. Le Nigeria le tangata, ta mauli vo ia. Sole. Ia e alu i Australia. Ia. A sau no fo ho tau te au kila. Na mauala e leo le tusfo lau o tangata le mama wai loa la. Na lau tal no leo New Zealand ma leo New South Wales. E tau ai tonu a po o ai le tama autu o le kengi lea. E ia la tu tama autu. Ai to tele la to. Tupe pala uma. Le la alu tu tonu o te unga tupe. Le la ea mai le stupe New Zealand le sau pe e mama le vai atu. A le la mala isteine lea. E le ai ma se ilo. Io. Pe ona awala pala fa pe e fa manatu fa e mo tu mo tatu tunu. Ya awala vana i se ni o tala monia. Tu lo lava tasi me fa fo mele tunu. E le se metal fianga in melo le account a wa e utile ilo pin number ya ile ya o le card. Sa o le. Io ile tau ona o lo le card de pin number ya foi marcat. Ya o lo mo tu tele o tu mo va. O le account. Por account foi o. Na. E aí foi lá se eu tato lá pule esse ano na account. Tu tiri mai mo mai. Talo fa. Tu tiri mai mo mai. Se fai ngaluenga te ngata le pule ese. Ma. Pe yo. Ona vai nga fa pe. Ka vai foi lá tala na mai de tase sa. Ia. Ele to telo ila to mo li foi lá fa sa ina ma. Sole. O le taimi nei il tatu tu no mo si fia ila to ele lo me yo.
tua mau lunga le isa mal maluanga tatou tu Sāmoa tau tia le mena we ia ina ia o e la va lata fo il matou maftanga matoa ia e vala mo le si ainga o atu il fa fita le tupu la to ai ia le atu lo ye fa mello matua misa so o yo la tamatini mo non to lua ia le no fo le chava le ainga le i le ai ia le fa misa ia tal no lo ye si ile ye tina te lo ye se mele fa il to fa le nai te lo ai te musu ta mai ia mto le la ole lo la ole ia mata ala ia tata ni wala levan na to fa ia ngalu a melo mtu ele ai le se me na te le dopo le ale mele misa so ia fa le vai a fe so malia ia o tu pe ia mo fa ta un me na il to fa e ona tu pe ona ia fai folo i lalu malom tua o le te pisa ngole lo lom tua o le fa tau i fola o ona na to fa le fia la se le le mo le tupe le mo le tupe melana ile tau tsa o lom tua ile la to java la tfaya vale ia o foi le mo se le ni ala na me e fata atu umala matua fai vale o le fai o la mi tonu ai ia afa pe o leva ia tu al tu pela sa ule tama ainga le lop ele fenga luenga tangata ia ele ini si fa fo tu tu sta wana se fsili ya tu matua o fe au mai tu pena ia o le vetu paka mai ta vale fo ru mo fa la o mai me tv tu tampu sa ai sam telefoni ia sau se le ni ya tu tama ta wana in mafua ta wana fsili ila fa na ba pe lo fa na le fe no foi la fe mai tu pe tu te le fenga luenga le ini si fa fo ta ai le stato pisinisi le stato watina le ini se fa ngalu bo tu pe pal pala tu pe e na la no folo sto me sta la ya no folo malom tu le total tu vai lai tu hat te le fa te le fola vasa ia le a mata mai ma ke ti o ia o mai fa falta pas ale tu ti tu se fulu janga te na la me ta se le ta fi ole fenga tal me le ta se mal fa fo le tu no le afia yo le tu no fa te inga la ta ua pe la le la fola lima se lauta la Sāmoa tai dua ya sama lafo o la fo la o to se lauta la tai dua va ia le la ula tu o lo uso la Sāmoa sta la fate lo wana lo uso tala lan tupe fa tawon fu ala ia le la walo i lo manosi lo tu lo uso tala lan tupe fa tawon fu ala aisa ia le la o la uso ta o le afo ta o le watu ia o tupe le sa tauna lu fa tawon me ayeta to la o pilio moli pilio vai tu sa walu se me alu tama ai no sa lua o le fa ina le se matu pulanga la iti le la loifo ia te le afia ngole tama iti le fa le tonu o le mela tu a fa ina lo la to tonga sulu lo ile unanga so fu malo lo ina le ja mo se so sa ia va ina le tele o le afia ngale a fa pela na o ni usila mo tong fitinga o la tanga tele ia tu pel malo o mai fa ia ia mai se o le afia yo appointment nei tanga fo ia wa le van sauni a le top tu tanga le sa le la vele ta vale ma fu me le ma tu fa mo tong fitinga e fa muni nei tanga ma tu ia mo le van sauni te le o le afia a fa ina tama ai ngo sa mo a fa ina tu pel so fu malo lo ina ma tu sa ta una mai tanga la na ma mai ma fu me no ngalu lue tu singo ai nga ma le tu ale la mai la ula iti na ma mai ono le mo la to fo fa yele me fa lo no tatu tio o fa la ona o mai la o tono tatu tino ele anga to tono tatu tino mo e le aso mo tua ma le pe ya to tonga tu lo ya sunu so fo ma le foi mo ni se la mai se tono ia le anu yo se le ni o nanga paketi o so fo ma lo ni se tu ona fa vita mo ai la se ma tua fa fo me ma sa salo i lo na inga me le tu fa sta tonga lu ngal termine na e le se nga mai tu pe ona tu mo le siva ngale te una fa malo sia ma mata tu e pura nga no mafio anga Sāmoa te le yo nei tu fa ta si matai yo te lo te le no fa pe na o la tu mai ta wina ya anga tu pulanga i fa ta wina fo la ya te lo te msalo na o tala fa ta ile te le va nga le ya pia mo ta ti fo isi no tu mo pe o ave tu fa mai ya nai fa mana to tai au e to tele la ma tu ele ma mana mai me swinga na la wilta to tu no time ne
A tātou fo Sāmoa fo isi whainga tala no le tupulanga tātou a inga wha poto mai tala no ia. O e whainga luenga wha se ma umanga lau wa hoa isi whanua. Io. Malo, ma nei nei whamanato le nei tai au, le ua luas fruiva minute te ai nei le tula iwa. E masa ni nei whanga ina ni, e te whanga ina ni o ngā umu kesi lau whale. I nei ele ai. Ia. Peo le leo kesi pe la o me hol ma rai. Pe wafvele tama na pe akuka. Ia whai whala vila. Io, au le ainga ele. Ia oe. Sa, o le tusa le tau. Pau ale le vahenga o le wha, o mea i whale u te le mana o e tu ulo whale. Lale tu. E tu sape te whai mele tangata, ne nai malu pui puia. O te le mana o aise o ngā umu kesi ma vahenga whapena o tūlanga tau kesi. Pe wha mea ave loko i tu o le whale lai tua. O te whai ave ese molo whale. Ele se ma wanga i te whewhi. Ele i loa me te tupu. Ele saunga le. Ele saunga le mua i rawa wa ai. Ia o taluano o sau New Zealand. E whai lo whale. Ele i o atu ase o ngā umu kesi o se whai papakiu voi o lo whale o te whasaina. Ia no pui pui ngā whale. Saunga le mu. Ia o te iloa ele a whaina i lo tele. Tātu o tunu wana. E malu pui pui a fwoi vāng whapena. Sa, mana ia. Lo an mene saunga le mu, ia. Ua le whaia. Ia, si whongane lau mua nei whawhiwhanga le tai au, tala no atu le nei tala o ta longa a whatonu ale iwa. Ia, e whai mai lo mana kaune na ri. Tonu manuiti. Nei pese mai lunga la au. So na na fa
Pa fianga mai le pe ser pe ni che fa no to luas fulu minuto ta le se fulu ta fulu to fa salu no ta to klame pe masan yai ta la ulungo va yase pe fa funga las Friday ole ya luta tano ya ma li fo nga yo inga no fai e tanga tai e no fo ne ule o paua nui e la talata e coromento nei moto i matu ne ya ai na mai tawina e tanga tai le pe o tai o mai no la fio ai mi tanga tai nga tai ma ave mo meu paua mi to la paua no pe tai e tele moulu la no tuloa il wa tulo lisi il le tulanta avani po locale vena la u fai paua e pe to ya fatalitali lo tai meu mai tu fai lo fina ngam la tamale no fo lo le ile la ne winga fa vese le ina fai la u fai paua vili le officio le me l'officio le tan fe vili l'officio fa nga fai va ya no folo le ile fa sa la u la social media tanga ta le no le paua ni o mai so so ni vo io me no tanga ta li o ato le vene la wanga pa kamerta vale le i pa kata vale le ta fio fi ise o mai le u fa fonga a officio fa nga fai ya la watu e le ya ave un mapa u fa fa sa la pe o ma no yo le tu fa tasi ya tu fa tasi ya lana na ye ili se fai pa wa sa il termina ma ile ai mas pa wa na ma yuton ko tia u mai no vai men nga yo no fe no
Te sa mai tai tanga paua. Sa ole foi tau sa mi foi mo pili. Ole mai ole foi mo pili uta to sa mai ta sa. E ole melan tu no winga a foi foi tau in tanga tau no foi mata fanga I tala ia. Le ngai una poloka sta vale a sesi o tatu o foi pa o se no ia. Ona la la tu fa ta si foi no ia pui na tonga dai fan. Ja, sa. Ja, tai tu na foi mata tu paua, la foi ngal paua. Se tele lo fesi e lima le paua, em fai ona ve lunga. Ya to timal to ai ngai o le sami, fa su mata el sami, ya e to foi tanga tamala na lima paua fa tanga na ve lunga. Ma dia la u va ngai au kilani fa salonga foi no so mi. O le fia mal tato au la weekends. Aja. Na au lola ia la au crusaders. Ta longa le fel mo vas. Ja. Au la au crusaders, ai sa ngama fuang. Mai langa ai u Wellington ai paua. Le fasi si langa foi le fa ngai tatala talo. Ele ai u Wellington ai paua. Ja. Ai ona ua sui le tu la fono pa u mai la lo le lima. Ya, ele mga fatia ai la tangata Wellington en fai si oso paua e vatu onga le lima paua. Ia le na. Tasi la tangata whango, tana le lima, e la ua koan le lima. Le tu le tala whianga I mawhetaui. E o mai a tau sami pāua. E toi fo ia ukilani. O la he tau sami ai pāua. Ai mana o toi oma. Ai mana o toi oma. E a tatou ia ukilani. Sole, e pele a man tatou mea tau sami. Tele fale e ngau sei nei maa. O mena tau nei loe vanga lea. Na on tatou no foi Wellington. E tau tele ai pāua. Sa ole le. Se a se whango te mai. Mai se oi whango te min pāua fesi mea ai. Pāua te mit whango mai se oi whango te min pāua whai la me whai ele. Ia. O tali ngau ni malo. Mo. Ia o whai mtana lei te. Ta fe pe an fa peno no fo tangata lai nau me le pāua I nei Wellington ni. Ia. Nei nau winga matua. Tumu e fai pui. La u ye le. Fai ole mai pāua e lai titi foi lalo sais a ole mai ta se lau e mai malatou. Na o matou Wellington e wo sta ia tu la fono. Lima to tasi tangata lima pāua ave. Lei, ma loro sa iso le a le loa la vai. O ele manuia I o sol vangale me o kilani le tala ta longa ia fa ngol vai aso supana kapi. Le sata alo tato au le hurricanes ia na mano si la foi lang ia le fa la loro motu saute. Le ngol ta longa ia se fulu crusaders ia au Wellingtones malfa. O le talonga le vale Reds ma le au le Rebels o le Reds e lima tolu le Rebels e lufu ruono. Talonga mata ina le vale Mona Pacifica ma le au le Force Mona Pacifica e lufu lua manu malo e Force e sfut fa. Talonga le vale Brumbies ma le Highlanders fa ina le Highlanders Brumbies e lufu fitu le Highlanders e lufu tasi. E o talonga le Drua ma le au le Chiefs ma malo le Chiefs. Fast fulu ma le ono. O le drua fiti e lufuruiva. E mal talong muli lea o le supalakapi e le tamilisanga wha. Malo e au le Blues e sfululua Waratahs e se fulu. Oi, la itia le. Wala lata i o talonga le nei taimi pe afu yaso i. Mo. Lami lisi au. Ya o le talonga le jupa ta mai tai. I le talonga na supalakapi e ta alo le Blues ia man au le Hurricanes le tupa ta mai tai o le tupa ta mai tai le tano atu ai manu malo le Blues i le lima sfulma le lua i le lima le paua Wellington e le Hurricanes i lana le au le ata mai tai na o fuilele o i le inunga e mata i le Polyfest ia o ta alo ina i malaila ina e le se haka na whaia o le nau tāwhi ma le umi ia o le Chiefs tolu sfulma le valu le lua sfulma le lua ia le au le motu I sauti o mata tu ia ta longa na le tupa ta mai tai fa ingon vai aso spala kapi ia ona se e mai le ai le Six Nations po ta longa ia ta faono foi le a Europa ta longa ia tolu falani to e maloa falani o mal taimi a Engelani tolu tasi ia ta longa le va Italia ma welese Italia lu fulfa welese lu fultasi so le mana ia tele la o Italia le jo fai ngo fi la o Italia ma le foi la Sāmoa na ta alo mai la o Italia ta mana yoni
Pa wala na vel tamana pa la wale so. Ia, na. So na wali e fai ma role model mo ia so le langi si. Para la wale lo tu se le watu ai se ata le yo Sāmoa tamiti ni. Ia. E li se wali le UFC. Para la wale o li se wali nga ia e le tama uma. Ele o valia to ise ata le yo Sāmoa i tamiti pa wala tu ala lo. Ni ona to tawa inga. Ya mana o ai vali Sāmoa lo lang yo Sāmoa fa lo. Tato o vea tu mal fa lo ile fa pena ta tangata. Ya o le si tala o le aulea ai lani su fitu man malo ya skotilani su fitoli. Te lo le tamman ta alo le Hurricanes is wafa ya Gibson Park. Jameson Gibson Park. Ya. Le afa. Le afa. So le tamana le ua fa iloa mai tustusinga mai Europe. O le li na le o lona mafau le na mafuai na sampini ai lani tele o tausanga Six Nations. Mafau ngora tangata. Vale le iale. Ele temi o talo le Hurricanes le tauria le All Blacks. Sa. Alu mai fafu. Alu atu o talo ya ai lani. O le li ia na le maulungu le foi sau tai o nei tustusinga. Ja. For my Kiwi halfback Jameson Gibson Park has been hailed as the life and brains of Ireland's back-to-back Six Nations title triumphs. Te rola. E sa o le potol tanga te taalo. Potol tanga te taalo. Le il fa ngai no mafau ma le teimi pasi le polo, teimi te mo ma tanga te pasi e. Ah. Ia, mas tamana o low. Le foi taalo ia, change lo. Nei tamana e sa le ini ava no voi le Pantiaki. Ia, Pantiaki. Tua ma na ia auna ia lan. Ia sa. Tamana na Hurricanes le ua. Mana ia. Ua ma yo yelan o ia na le udia le sa. La sa vai le ku sei so la me no misi. Misi la tau no numero se fulu. Na o mia se numero se fulu ku sei la tau au atu la ma na ia la ku sei. Toi ala se fesi. Toi ala se fesi fa tun wina ma running al polo. Kiki tato fesi spare fesi le ye le tele o tai. Ele o spare Adrian Morgan. Le na le au development squad la ya. Ia sa. Ana apa mar Crusader se va tu le. Yo ta mar Crusader le o fesi ni tato Hurricanes. O le Crusader le. Ia. A pe o le Chiefs sa u tanga le sa o Crusader. Crusader le sa o mo tato tama le. Ia ana apa mar la va ku Morgan ne fa fesi la to. Ia sa. Le manu sa o le fesi se au Crusader le fa pe. Ai ila o vai super kapi. Ina wa na lo mana tu na. Pe wale tau le mane so para kapina wale malo si Crusaders. Sa ole. Ole au na te fa hola ina le so va mai au. E tau va ole au e fa ina Crusaders. Ia pe ole au no so pini. Al termine yo no fa ina so. Ia. Ia ila ta vai pe ole Chiefs male Hurricanes au le ye u ta misa. O te lo wa langa ona ye vai asole nei. Ole malo mo le Crusader le la ye. Si talong mal blues. Nela nga el vessel nei. Mo ya le la fa nga yo kilan. Al ta ole malo mo le Crusader. O talong la yo fa ngol vai aso Hurricanes mal Rebels fit to le feveles Freely. Ole aso Freely lava ya le ta aloi le au le Brumbies mal au Mona Pacifica a for evil po. Ma nei la va le mona. Yeah. Fijian Drew mal Waratahs ole stona ile lua le oli. O le Chiefs ma le Highlanders o le Afol Fire le Fefe le Stona. O le Blues ma le Crusaders o le Fitu le Fefe le Stona. Ia ma le Force ma le Reds. Ia o le Afol Iva le Po le Stona. Ia e sa o ilona oi. O le malo mo mola le Crusaders in tausangan ni. Ia. Mo ia no tana na le Crusaders. Ia wa fa. Pa to o le Crusaders le to inga tulanga. Fa ta longa. Fa fa ina. Sa. Ja, tal sia ia. E isi tama lea so fa ya Billy Kaiton. Le sa ta alo o Maori sa ta alo fo le Blues. Tolu tau te nei na mali west tama lea. Le me foi na le ma na ye foi ile ma na ye men tu pus tama lea ai avatu foi le tana le o se lu itau I matu. Me se auto matu ye ave to fa na lakpi uni ma lakpi liki. Ia. Ave nei wingo la udi ngol malai. La fa 12 ma isa tu ai mus. Ia. O melan ma foi na faina le ma fo fai ai ostama le o le tele o te mina faina ile lo fitoi le concussion pe wa ni niva ma faina. Ia
na lo luana ua na fa ina lo na ulu ma mali wa lo mali tu sanga te nei ona manatu lo le ainga tu lo wala nga ngana le ta a vil fa ayo le fa su enga de university au kilani a maua e sa ole le ia ole tala fa fa ngofi na ma fu na fa ina fa yo le tele o te me fito ai te mo talo ma tu ala le ito fa na uta longa tu ai tamaiti ava a fa tu ina lo e fo ma i alo walo sa utua mai tu e tele aso talo ala so ana tasi sa u ma lo ma wa fa ina test fo le so e po ama o no talo le aso na no o le olanga te ua manua ia isi aso o le olanga la ia tauna fai lona ainga fai whanau mo le anga ilumana. Ana ia. No le lakpiliki, fai mo vai aso. Ia so le. Na e mai moi ta longa ia tasi. Ana ia ta longa tatu o le Warriors. O kasi ta longa ina matango fie. Ia ono pauawa. O ia sasi ia ile manuia foi. Ta longa la isa i fai mo vai aso. Ta longa le pon po le Dolphins e tolus furvanu le aise ai le Dragons si iko se lufu tasi man malo le Roosters e sfurfa Storm e tolus furu man malo i le Warriors e lufu ono ke au po se lufu tasi man malo le Knights e lus fulu Raiders e tolu lua man malo le Tigers e sfuru lua le Panthers e lufu ono man malo le Eagles e sfuru valu ya le wa matanto mai tama ton ya ole va ia tu nai ta longa sa il fa ngol va so Broncos e lufu valu man malo la Pites fur valu Sharks e lufu lima man malo pu Dogs e ono ya se este mil vaso ni na la tu leo ta long ai lo moti no le Raiders e le Warriors o le valu bonus freely ana ya ya tato i pe la kapiriki e le fa wa fa jo ino fo e tangata ta o fo la pi Australia tangata le o le Traum ya la Traum mito I fata longa fo ilungo te mio interview ya nana mai mo fo ilto tele ya ele longo le ya upunta utala ile te mi ai le fa pe tasi so ele fa pe tasi pe fa e pe limona ta uina le upuna upula vale na tu fa fo mai le tu ele o si tu le mo na fa nau ale ile na o ia na tele na tala estamos pensando niu ya na matua fa leo le ile na le fifi pensando niu ma tau fa iso fuanga le na ia ele la fonga na fai tonu malai disi e poriki ele fa interview atu asa unga upu sa ni tau tala i lungo le televisia la fa sa lau ta long ta wana fai se unga le tangata le wa le se unga e o ia ia e to fai fo ia mana ia tu e fa salanga fo le wa manatu na o tangata ta un fa sala nta longa o tele le po ye e ta tau ola ia wele ia se me le son tu la fon e te me fa ta longa interview lunga nai fo ita iala ina ia tala tau tala ita ngata interview le me ale so mai ele ke ia ta sina tala ele fi tangata ai engu lo na le fu ngai fai lo se la to melen fai ani ni ta wana fai na fu fa fi tau le walu ngale ke ngo tama umai la tala mai television pala la walu ai ma tu ta lo ta lo fi ainga ia mi se nei fa no fia ma ta li nei ma tua nei fa fia ngai ngo fa tua vai atu itala le fai mai ia na me silina na umina na fu interview na mata o tele mata ale fai tau tu ni ta o nei le sa o man va pe interview na o malai bo le o Sāmoa ta lo ngasto nai ele lo o mesto ina ma se amo fu ai tu o tonga fa ia ave nai salva ves ole fai ngo fa vai aso nei ona tu fu ma ia lo ino mo tu saute kala stete e tu nga va le ole il tato va le lengo le va le New Zealand team New Zealand le sales tipi ia le la fa tani la sulufu tolu ma la sulufu fa pe ala sto na i ma la sa ia le si vai al tam sanga le tu nga va la langi le la tau vai fo tato va le New Zealand na ia o le fa ngol vai sona tau lunga i talo nga feleti le na fai el malai le Wellington ni uta ia tafta fo le su ia na fo tele tala le na mai i talo nga le i matati ma le sao si tia o le tele la uta mo ia ya le mai ai wale uma fit fili le tele la uta New Zealand mo le peka le tau sanga
Pa mo wina vaso lente nei por vaso I tu le tal tanga tele o le tele o Fox Brian Fox tama volele le ti offa tu alu tono le pu Tasi ale ta ma tau tia so le to inga ta so ale ye pe monesa no ngala fe mamsanga pe le tal nai te le ta fa sasa ta lunga le polo o fole me le motu le o le island o le motu ia wa la tu pa fiti sam il vai a mo me le alu lunga ye pa u fa pe la e tolo le polo o le mele le fu tau tia te le sia I stanga te fa pena sia o si tai me le mau o le laki au te fai atu so ma le fo tau fai ngale fo e peo I nei pia po Hastings nei le motu na tu mai tai ai tai nei le polo I tai ai alu le taupo sfulu a feni usila el malo e na malo ile sia I po le tau songa te nei sa wa tu tanga tu tu ile I utel pa ma I uta e tanga o le tamai ana malo ile sia o to nga mela pa pena o le laki ya sa ala tu ase so ta o le lo ta ala tu saute ia o laki o ye mo se tu per me pa e se fulu a fela I taupo nga na sau pe pa no fai tau na malo ta le ina lu ta fa la tu ta alu tono le puna ya mo lan se fulu a feta la le ila el fiu ala inga su el masina to le no foi to ai o taupo la e le pela le mela ia Fox o te le lope fiel malo o taupo la fa pe alu lau a fa pe le ina u tai tono o le pu e o tu la tangata si o e tongi la sa fa mamulu tu la lo ale la fa to amai lo ale gala alu I a se full na tai le vai na mai to po vidi mai no fa na ia ta to fe no ia uni ia no foi esa su tu sta to ia o mal por kala me atar tai ia a tai tele ai le tono u ta to mafuta pe o le tal tasi tau lunga tau tu ni New Zealand yo na a mata mai foi le a tau tu mai Sāmoa tal tasi nga tolu ia le la tal ta to pese vai foi na fa fonga le sia ta to por kala fa tu ai no le tai au fa tai lava
sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Langa alif sili le sasala itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no fonene ita wai so se sili ne la lele male fuaro sa mumu etefa ata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua E whatalo whātu le nei tai au fau, i le au whaafonga, le pa ia lau whainga luenga i whatawhaitau langa i fia, maunga te tele se ia pa ia se au pito i titi, whatalo whātu le nei tai au, o le tautua maasani le nei i le pol kalame o tala la walunga o le vai aso, pe ona iai aso wharaile ta itasi, tantanoa toi ma le fionga i le li pule af masanga te alu mo resi, i whaalau tele nisi o vaenga sa i tala fōu nei vai aso, ai le ngata i lea, o nisi fo i o whaamatalanga i whaatatau i pol kalame ale si ufonga o le laumua, whaatalo whaatia te uto umalawa no mwhene mawhata mai, i lunga o le tasi ono tesiman tasi whaamo, i lunga o tātou penga o so ta inga, Facebook, YouTube, ia male app, i le nei tai au, ia maalor sai fo lau whionga masanga tālo whalapa. Kau whai whaamalo fo ia Sawalina whaktai fo ni tai au. Talo fa tu le pai maulungo le tato fa fonga tu fonga la mua ia o tu lungo le tasi ono te sima tasi pe on tano tu Sawalina ia fa pe na mo le social media ma lo lava so fo moma langi ma lo lava ia tal tono i vai ngana i fa la lo mo fo tato ngalwenga le ma nei lo tal tano mo tu le fondo le sa fa sila tu e fai na fai le hola le PIC i porua i le astrona in tea satal tano le lo yo tem castle e fa pe ma tun mo fono ken a kui o le ango le taltano la io sa ili fina ngalo le atinu a Mr. to Sāmoa ina ia so soni ile fa mautuino le taiala o lo o fa ngayo nei a wale komisi le ola fa a matanga luenga malia so mo yo like o le tulanga le ile isawanga po fa tau fa leanga e olo o maua tangata ta alo a mistato ilungo meo o le for discrimination o fa piritania o le harassment e o mena le tu pu tau fai e tau fai na fai vaanga le ina ia tau fia le tulanga le o tupu pe inisio i se tono wa tangata ta alo o le wa tangata ta alo tam tinta alo ma le coach fa ya onga ia po le management for ia mena len fatale no ina ia manele tangata to la fo le tanoanga le fono le asolia ia ma fi fo la to sa awaye sa ile tu fina ngalo ma lo fa wa pia a ia se manatu na ve mane foi pa filifinia onga kolisi mene po Wellington po
mai le lo le motu I sau te ma o kilani. Ia on avele ia tala no ya lum fa no lo ia sports ta luma. Wa la to tonu fo ina lo tele fa fita o le tala no le tam fa in fa. Fa tu langa le tonu komisi le ina ia so ia mata o pe o to la to o le temi nei. Te pe o la kapi yuni a ini me tupu tonu e lo te mua e le kalapu la to ia ona wa ila ia po le vaenga I tono Wellington e fo la to fa amalwe wa ia kalapu se la kapi tono Wellington ia a finta tele nei wale no o le rugby union ai a fa pela o tu na ele fa mulia ina se wole lo po fe aven mata o le ngala na o komisi le ola fa vai amata mala so mo yulai ola kai pe o le la fo ise ombudsman o le pe ave na ia mata o ia mai tuto tasila to male Sports New Zealand e tuto tasi mai fo le malo ai me faina ave ia tangi tangata ma tonga fitele la to ia antonu mo na ainga o lo a fia meni ia o le la ele tino le ave e la vea fo la ma tu le la ta alota mete au tu la to pis o tu fa fo ma fai upu fa le tonu sila foli ia e alfo la foli fai fo na mo le la foli tanga fa pena ia antonu ta vonta amatanta tu no fo ta ilu ta pena le si vaenga le ia e so soania ta tu langa le o lo fa savali pe la le vo il por kalame le ala na matale no mo le lo ia le ta io Tim Castle e si temi ona o mai le ta to le tio in ele ofisa ia ta no al fo le ni sim ta po fa la utele ia ni so o vaenga ia mo si le fia tili ta to atunu le si vaenga le mo le ta to Wellington Sāmoa Golf Academy ia mantua leo umal fasi sila tayau tu se leo umal le stala wo ye leo fa ita mai tifo tol su fa leo fa yo tama matene leo umal na ye tono tato fal tonga le mol tausanga nei o le la to fa le felo inga fa pikiniki tayau I leo te la kuni po rua a matel sfolu tayau o lo ye le camera man I tanga te pu e umata o alum fa nau ia mai fo ma to pe fi to wata e pu elevar se fulu mal sultas ia tam fai pot fa tasi temina ia a molo wata mal liengo matu na tu le lo wata lungo tato Instagram ia mal Facebook le la matana profile tu tamiti au lai tu puai ia amata ane le lauta ala wa amatana lo o tangata pe a mata fo tato wata ia fa mo na ina ia amata na fa tu langa vaenga ia tele ia fa fianga fo I moalum fa na tau si le tau taiau a mo fo le fo ta inga matua ia mfelo ia matua mta mai ti fa masani ta to ma ta no tu langa ia ma fa fo se fo fanga mo ni tau sanga ia me tau ona anga ia le Golf Academy ale vainga nai le ta to ai o le si vaenga le o le NCAA pe an to fa fonga mai fa tal no tu lungo le tio amata mal tau sanga mo vai le tele o le swinga le wo ye nei le vaenga le tono o kolisi o lo fa savali fo ia fono a onga mama tua ia mo tato mato I fa na witi tam fa I fa mo le anga I pe tuli se so le ainga e alu fa mo sui ia ona saule fa mamla ia pe fa ngolongo mai fo tato le tio le matam vai vatu fa mango meni ai misia ina I madino alum fa na I tam fainga I lato a ongale I swinga le wo ye ni tele ia vainga fa pe o le so lulu sa tu tala no to le pule lua o kolisi po lua ia ai le musa va no ai le fa mo tala no tu le ia vo stemi momo asa mo le va no tala no to ma le fionga ia tu tia sani foi o ia o le tai fono le o mafutanga a matua Sāmoa mfaya on Sāmoa I Porua College pe o Porua College le wa matan tau fai pa anga tato ina ia malama le fo I tulanga o lo ia I le tau mfainga alkolisi e moalum whanau a misi ala tau e tele na tia ia onga tia I vasenga
O le siana whawhita o li te lea sa tala noa fo i mataina, malau il tau sanga mwai. Ia mawatu ai o onga te te lo tū la whono, wai mi whai ona whaasala mātua pēle awe tamataina lea onga. Ia mena le tau mwhalita tō ofisa ni whaamamlama vaenga umaia. Ia ma whatawa na o tfo inai ainga, me se mātua ia pe e maua maili poti e whaale o ngai tamaiti a onga. Ia tau mwhai pe ana taltano atu. O lau mea lo fasili ale na o le ave o lo walo le aonga. O walo na lumanai. Ia ma le lumanai o le ainga. Pe o mainga la ne le taltano atu ai mātou. Ia, nai e le whono mātua Porua College le whai le aso lua le vai aso le la asau. Le whaala to le whaasisilanga te o sea. Ai ma le voi pe awai le whono na wai talanoa inisi o mta upu le watu i. Awa o le o Porua College na ia sa iei fo i tamari i le lunga o le komiti whaatonu o le ale aonga le board. Ia tele fo lona sila fia me tupu tono le aonga le Porua. Te tonu mo nisi o aonga kolisi. Ia a whalungalunga mai tanoanga i mta upo Porua. Tai tusa mta upo inai maua o tau. Ia pio vaenga nai mo toi se tala ni tai au Savelina o le whawhaonga le tunu. Ma leo lava, tawa fo ina vaenga e tau ona. No sila fiele au whaafonga. Ai, o la stala la tamai le teknolosi nei vai tawa o te iloa le te muli a masanga i le AI ia ini nei fo i. A leo te wawa ai po le se me whaingo fiele tanga le wenga le tamai a tano fo e tau tala se si a. Ia. Wai pio wawa e atul whainga na artificial intelligence le e nei. E le taimi mo e mo wata i le ti ngai le tanga te whai tau po solo vaenga se tau o. Ai ele teknolosi leva ia to le ele le si upuna le sora ele ngo le si po nga po kala me po company ia e no fona ele afa pe wai te lo tanga te fai mo wata vo ia o isi creative thinking e ma fo po le alto inga va inga le ma ia no lo tala no ala ia ai no fo le teknolosi le ma fa tino ma le ata le te ma fo vo ia no winga te le yo suinga le te va ia to lumonai ina tangata ia le artist fo i tanguta o tangata yo te po ia yo ma me uma ale la fai le teknolosi de no winga te le ale swinga lalang fa le vlave e fai ngo fie fo ina fai to inga ba inga ma tala tau fa se ai si pe ala fa pe ia fai ol palemia le o isala elo ol tala le alpe ina te ia le ova e tu so lunga le tol palemia ele o ina fai yo nai vai nga na le va vai ai a le si tu pe ma fola va vai ai ele tu ai nga duenga le la o ye ya lum fa na o ya ongol te mini ma fo ele te mi los full tau sanga talu ai ia ele tele teni nga duenga mo IT mo me fa pe na mata mai ai fit se fulu valus fulu te sanga va pena e ia ni to inga teknolosi po mele o tele ni tato e o telefoni fa va ile o ne e o mai ale valus fulu so amata la tawia telefoni e o tawia ni ata ia o tama vole na le omi te video pa wana me ia mele o ne pe o lo computer let fa lo mo telefoni smartphone ia o ne ole le la to inga technology na ole uma fai e fo ina fai mais to inga me fo la ia le tala no ni ta artificial intelligence e te le ale swinga le la ia ni ta to ia ma to inga a onga fo ipo le to mai le ta una o alum fana a hoi le unti tongi la iti to tongi tangata ia so le tamine Emerson ma va e fo i tala la mai e o atu le liva, iwa se lau wafi le tau sanga le tongi le tangata. Tu tia miliona. Io e fiwa fai wha la vela vela ainga le ina. Sa o lele, ia langa lau tātou e tuli fo ia lau wha inga nal wha la vela pia ilo nei te le tō. Ai moni le af masang, a whai o le tō langa na ia i tō inga atale ne pēna e tā waisora. No inga o fo i tangata i e whai atati whanga, e una le ni la tō ngā luenga o wao le ma fai ona faatino la vai tangata le e lo na mafau fau le ma fai ona fau ai se me fa pe se ata le temi mo no vai le ata fo le Simpson e mo ila mena ai pe ia tangata le tau te tala mai
e peni ata vo i pe ia ta komi mo me fa pena va ia so lai ti fanga peni komi au tangata lai tau tala mai ale me de la fai ni e fai tangata mo i falling mo i tangata mo i ai do tangata le ia yo kopi mai le o le swinga na le teknolosi le ia o le ala te va ai mo ma fo fa ti nonga fo ngal venga fa sa la pe tato o ale alu tato video do po le tūlanga iai mo le si lima se fulu tau sanga lumanai. Ia po le si lu e o te wo le ia au ia le te vavai po le meo no o e le tūlanga le. Mana ia lope vave wale va atu teknolosi e te tala noa e o atu ai le si vai aso sau le mea fo, le mea fo. Alu te ma fau ia ta ia te sau noa masanga. Tono ia ngala tu e ngā vaenga ia fai ata fo ia. Mai mo meo tala whatu spa ia ngā mo a o ngā so sa ta i. Nā tonua. E wai o iste mai te o nei tonu a onga sa pi e le intelesi fo le wai pi o masani. Ai awa tūro e meini me wa ai e pe wai lai fi ala to wa intama yata mo animation. O lona winga o matua ai fi o husu to mai te o e wa ai po le alwa inga faulela ia ia. O le mela, talu si au nei lo e tangatola inga fau fo i te uwa pe la me te toi fo o le mo fo tato TV fale. E te ale mo le alu il tangata iu. A pe o le mena le tupu e, o le mena le popole, o le vai aso nei, o lai na pasi e fo i le senate Amerika. E tau whātau e se atu le vai le TikTok. A wai e o le afa o tangata Amerika. I la tō whamamonga le nei. E whaonganga le TikTok e tasi le tū la i le aso. Ma ila na fa 4 miliona ai 5% o tangata lai fa nga a fa pe lai ma fa yese si ona fa si ata fa si fa tau fa si wa le lo manila to palota ya november wa le si me na po pole ne le malo fono mo le wa nga le onga ye teknolosi ese ma va isi au wala e va ai mata i tu ila to ia mo me o tala si sere mai wa le una ia tu fa fo e lucia mai si atu no ia fa si ai tangata ma palota ila ia su ele palota o me la na le tu po foi fa nga teknolosi ele le so se me ale mo lalang ai fa nga se lo ni ia no se lo le mas o me na le po le nei la to i te i foi o tu te mina te le tau fa se ia ai va ia to va pe fo le ngo Donald Trump a te le lo pe se memo ia po Biden wale lo tu ne to lo fo na le la tau va e pe o whainga na. O le tata no le te mine ia Amerika. Ai e o fo i moto le Pasifika lumanai. Ma nei New Zealand, ma Australia, ma no o ma le Commonwealth. E ma wai fo tātou le te mine e pāle ma tāla tātou i fisu ia inga o teknolosi le wai nei me whai. Nā, sa o le lei. Ia, e o tātou whaamasinonga i se teimi o lai whaape o le mele, ai o so si whai se tala o le mele o leo ia, ai le noe le se se le mele lai. Ia, tātou no fauta e te le al tau whaase se le so mai ne le te mine. Ia, wa le TikTok o saina le, sa wai le TikTok, Io, a lau tau mwhai Amerika e vai lua le pisi nisi e whaatau anisi. Ona, o le pōlenga, e tele o whaamamonga u mautanga te o fia e biliona lai e tonu. O la he maua e saina, e le wha na malo. A wasos kampania saina, e whai e iei male awa noa o saina le malo. Tapa e la topo ani ni me mana awa pe amai u matangata nai wha o ngāle TikTok i o i Sāmoa. Ia whapel TikTok, ia lau whamaito ina e watu ia awe umai ei i o tangata. Wa ia po e le ngō ila i tōng Sāmoa. Ia mai u matangata i o i Intia, ia maua o matangata. Ia latu ma Amerika, ia maua u matangata. A oso mai la tau whaasese, a la wailo o matangata i e tōnu na. O le mea te mawhau te atai. O la so na whasi ai le company le aseina. Au te ilo le au vaenga le o le Facebook, ia Meta. Ma le koko, o lewa na o le au vaenga na tato wha momonga. Ai le o pisa. Moni lele. Ia, a wafo ele na sauli tala na ina o pasi ai le fono le ale United States le tūlanga le TikTok pena sau noa. A le wha mai ale matua i tele o whaitionga ma vaenga na whailo atu. Mai se lava le users. Te mai te whonga. Matupulanga.
Pe mai sile tu to te lo o ila to fai tio e le mana o e se TikTok. Nei lo tanga tana fa o to la to mana tum fai tio ngai le tau le sara elui I makasa. Ia malamas. Pe o le whiringa lo le malo. Ina ia vai le company ma ia tanga te fai sia isi vai po Amerika, misi Amerika. Ina ia la to malama le I mei tupu tono company de ang. Ia alala ia le tangata lau ai tu ofo tangata sa treasure mo I Amerika. O ofo na te whatau. Ai e alue e ao mo tangata mau mea tu whatasi. Ia wai e wai tu e pe valu se fulu e pe di ona le tau o le TikTok pe whatau. Ia alai wai tu numero alis tangata mai ono o tu ale lo se lau miliona. Ia wai pe oka e. Ia lo foi pe o te foi o swa Elon Musk whatau. O mena e o ta longa au bilionia ma au trilionia le tala no e tato ia na le tala no ia mata e ni te so ia na ia au tala no foi ono tu lango te teknolosi e le sao le teknolosi pe ona ia nei vai tau sa ole mela le va i to ngata tongia a tono le tala no ia lumfa na o ia onga ai o alo fo infano ia isi o la ua maulunga fo ia le mawa le to mai male si le fiela o ia o le fainga venga isi nei New Zealand a wo atu no ifa fo wa le morning al venga pe o lai mo miela to ia o isi na amata tua nei ta mai tutongi e la wo atu le se la o mon tupu so atu ai lunga ia o le to inga to mai le pe on tata no i o se la wa fe de mana o mia to inga tutongi nga kale mo mia eu tau fo ina va ai ia lum fa no o to vai maulalo na fa ia o pelo ia pe to nga venga ai vai to nga venga ia e a mata mai ai mata upu tau sai nisi o mata upu na a misali numero ia o le fa tau ne le numeracy ia ma le literacy o le literacy o le tusi ma le fa tau tusi ia ma le numero awai pe taula o mole telo me sai ni sima me tau computers ile le o la maths o la numero ia fa popo lo mo physics mai sima ta o fa pe na o fa tas ia a tonu a matan tal no lo walo pe ai a mali numero ia mata mata to le fa ile fa tele lo ni lua to lin tolu fa iva valu ia a ma taulo te miti vaenga na ia a matalona a tonu fa Sofia ia lista me pe pe mane vo I mele ole au ia ia na mata tori a matanga la itina ai uma e oli boi se la wa fil tau sanga la tau ka te leo nei strong ia lele e si vaenga ia na le te o computer games le pe fa pe o America lena silia to ale o Io, le pakete le palena fal tau sanga le vai pe biliona el tu pena na fa matu mai na to e avele vai ngale industry le pole vanga ina ia una ia le faingo ta longa ia lungo computers wa vai to tele le tu pulanga la te fa ngai la to ma ia elena tu pulanga la te yo fo tu pulanga to lu mal fa iva mal se fulu fa nga fo la to o si ta alo malta ma mal fa nau ia polo ngari ta te ele o val mala tu fa nga me ni computers pe folinga mai ia wa e fa tau biliona ta lale ia le fo ito nga business ia la langi pe tu fa tas e o America ia la numero tasile ni to tele o tanga te fa nga pitole isaina ai tu to ia mau Afrika ese le ia ma le ia lo matamata o le CNN o sa le documentary o ko ka le to tele fa na ula I ti fo ina tangata lan ana ia la to li mal fa nga le game va pe le o si to mai ia nga lumanai a tato wa ile tawa le tupu ne le fa nga drones ia tangata o mo te lo ina o mo le ta alonga mo ta alo computer games le lawa mai nei foi drones ia mo to ile le te le fa nga la to ia esel mena amata ina lo le taimi ale wa nga isi me Boni le ia misala se faisina ama lo longa pupu ia na che fa oile fa tai
tu e nei le whanga I toa I lo su e mano Samoa I le leiti o ua tato whanu mai ua mawhai o na peso o tai ai o le tai au le tala lele walai o le tato penei I aso le pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai noa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whopoma le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai noa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whopoma le lau mua Ala tai au le tala le nei Walai o le tato penei I aso le pongisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Ia, toi whatala whāto le vaenga luan nei o tala lawa lunga o le vai aso pio nei il neas whareile. Tai ei bere vaenga ia o mtap tau te kono nosi. O le tala noa lava ma ai mai se ilato i eito mai o vaenga i o vaalele sivili po feo inga i lunga le ea I vaalele nei. O non whala vlavele na tupu le vaalele fo ile le Latam. Yeah. Te ia walu alu ai pa ufa ko se ilalo le mau lunga mai nei ai o le vaalele ma fai nai tangata malang. Te le loi te loi ni sanga te wo I me fo ia le fio ai le o te mai te ma. Ia alu le mea ai alu lalo. Te wha no pe o mo le lo lo mo. A tonu wha pena le vele na o nei tangata ia ai sili atu. Awa o isi tangata le o ese mano fo e mai o pe solo I lunga. O alu lalo le vale le te au alu. Ale pe va ia tua mai ele te mina pe masini e luma e fa moi fa foi mo pailati. O le na o te ia o fa le tonu le vale. To te le na tangata na e a faina mai le o mo wa I le tonu. E te le lunga le vale le mai fa tuanga. Ia fa mau pe lo spa. A tonu mo tato I tato mata tuina le fa tonunga lea. Ia po se mea fo isi amionga po se masani fa I tato. Po le alfa mai mfanti tala lo fuspa wa ia le fa ailo fo le tau mai you can te. Ale o tailo ni fa le velavelia. Na ula tona ma fuspa ulena sao. Au tangata iri fa fuspa. Ia wo fitau I marunga le. E mana I tamaiti. Ia mana I tamaiti. A tonu me tonu ana le onga le o vai e tole mele tupu e tato vai e. O le te leo le wha le tonu I ngai tangata o manu noa ia la veve mga tangata I whainga luenga le waalele wa o la tō i le whai o e whaia. Ia o le mea leo vai e tu e le lo ia leo vai te lea le tupe ono maua e sala I le company waalele le a. Ai a wha pe maua atu po le vaenga se tō tongo le waalele le ma fuori mele I na sua le la tō po se e ona sua la tō company e na whaia le waalele po le lo inga sua tangata le company waalele au company waalele sua sua company le te pe o le me fuori le whai te tō le na lu se a o te loa lai sua I pau o pau ina whaia le waalele ia o le mena le tō ia ai laki le sisi o tātou na iei wa tati le whaalongo I se Sāmoa na Ia ai le tau te le loa me tutupu ai pe o le
Ta wal manga na sa no masanga sa olea. Vai al fuspa. Le wo lo fa lo pe le la matua mau le lo fuspa sistem tu lo lungol vali. Wa pe no fa ro tse sa malangan sa sa ale pe o tse tolo no. Se wo fe fe. Ya. Me le ye se sina mau soi fo ye fa la lavi. Hallelujah. O vainga ya na ma chau fo ile venga malo ya po upo fai o malo nei foi vai aso ia tonu le fai ngofia foi mo national ia tolanga mai ia le foi el mata pole ali mai le Queen's Spear nei el nei tai au ia yo le fai le sa ia ana sui le fai malo le lepa ila tole ye o la to fale ye mo to ngi tangata wa tele o la to e fa tau fale ai mele mo kisi ia no tutongi le paseni tului a fa pela fa tatainga a miliona le tau le fale fa tau ai mo kisi ai uno paseni le paseni tului a e tu se ono sfuru afe le tupe o le paseni tului na tutongi le longi e se ala le vaenga le tutongi ia tutongi mo le vaenga na pe fa pe tatova is ina vaenga ia matauria sui wai a alu lalo le fa ipa tutongi le principle le fo le atala ina sa voli lalo a tatova ai ono paseni o le miliona tu sana e ono sfuru afe tala le tupe lona winga fa pe o tangata le fauna fale ai talafu ata miliona uma ia ons fulu mal fale mo ia ons fulu mal fale lona lua ons fulu a e uma ofisi la lua fulu lo se la fast fulu a fele tu pela na uma wale ti posi o le si fale le wale to e ole mela na ia e tupe na me fa into mo mai tangata ia a fa pe o pisini se uma po la se profiti ia ona tu sele o mai le se tongia na mai le lepa fai le tonu le to mo le to pena tangata ye fai la to le notes ai mai nel fai nga malo le pi tolu le ia le o to te tala le no ai fai o wa o le mena i mo bona mana a back date mai ai u lai te sanga le tia ai vai tu le to pele la lu ele nga fatia o le la o to sui le fo fuanga a fo i fai o wa i fo le to pe la to mo nga i mele ole malia la le fa pele tala panemia e tauna fa fitai o ye to telo tanga to fa ya to fa fitai ala to wale la pa wale rent ya wale ole mafofo ngole ne molta tununga le apala sine ila lo le la to mo ele len lo plan na tupe a mele a tau wala pala si lau le renta na tanga te wa fa mai nala na lulunga tele lunga ona ua fa ele malo le leipa fa nga malo le mele talu si o le mena ye wa pe fa intate le len ho fa le la to pala si lau na tupe o mana ya le mela ye a wa pe o le tua inga na fa pe o le ua o si ilunga tau ia na pasi atu le len lo po tanga tene na fa no mo to nya anga ina i tanga tane ya matau dia o le tala no uma pu le nga no e o lunga le sfulu lima sfulu fisu valu ia rates a tato rates wale tau faile sri water o le tato vaile tau lo ia fa penela no ia ola o va fo le tupo le tau so tupo fa ia le mele wala va tati pe fa pe a o le mena te lo ma fo ne la no e le fa pala si la lo rent a tau fle tupo le pe lan sa fanga mo tau fa ngo vai tau vai o te le lo pala se tali ale fiamo fo pa le mena ofisini yes tasi vai e ona fale no fo mautong ia e o ia fo le silen lord ele o menino mai lo va ia o te lo tau nei ni se o mautong e vai fitu fale o le pale mia ia te le lo wa fa mai le benefitia ia o fa uponga na pale mia mai ele benefitia lo inga la aina pay cash la ni fale wa le o mo se ele o se fale o mo ke si termine o unless aina fa mo na yese mo kesi au mal termine o lese mo kesi lo nga le benefit o le winga na la ni sa no nga ai va mai benefit ele au mo to ngi wa la pala si la lo le ia o le tu langa na ye a tonu fo i wa le o te lo ina isi o ta tanga ta sa mo lo i fo la to fa le o le mo to ngi ni ia a tonu e ma fai fo na fa so mai la to te o sel tala le fa to wa on mena na ye la na rebate uma ai o mai fo le pasui e le oto i fo i le tūlanga le ale le fai wa
o fa solo le mfaina fai umo le taimi tasi ai fika fo ile I taimi e mai ele tupe e mafai ona toi tongi amata mai a pelila o atule ia iulai pe ole tūlanga na iei onus full pasene le la mfaina ese mai le lua afi lusu tolu lusu falta o sanga falta tupe na ia lono inga mfai ana fai nei taul fai unga o uni ia lono inga e po le ala o pasene a pe onus full wafe na fai e mfai ona moto e mo ole le fo onus full pasene o tupe na ai a o le tau sanga falta tupe fo ia ona si ia tule le vals full pasene ai a o tu tau sanga lua lima le lua ono ia no o tule se lau pasene la fo toi mau ato ale lau tupe a o la e fai awa wai fa pena wana mana ai fai uma ai fai tu te le o le tupe sa ili a le o lava ia mo uto iei fale mautung ia na le o tūlanga na iei e ons full pasene o le pasene tuluina na i tongia nei au mo kesi mo fale mautung I tangata e mawhanga o le toi mau e oi fofoi au talo tupe mena ia na whaasolo le vals fulu le si financialia ia e se lau le e whitau ia lo teimina ia e whai ma le si palo ta a lo inga palo ta matangata ia I whai ngā maro le a ai ole au renters tangata e mautong te lo palo ta le si langa le alo ane si o tō fia vole au iona fio no umane palo ta I a tono mea na e vavai ai ole fisili lau fisili ia a whape nāla na whaile tonu lea ona o tangata ia o le mau waifale e maututongi e nonofo tangata nāla mea o le vavai le malo e se toa ngā whainga whapea mo tangata le ufuta a whataulo na whale mo e nofo ia wana o so ni whaiti le manao o whale e nonofo tangata le wo an tangata I whataulo na ia whale ai le au maututongi o alala e avele avanole toi mo le repeati I pasena tulu ia tangata le ona whale mutu ai tinga ina tangata le ona le whale le uwha mama avenga vo I le suenga o whale o wha pesita te no ia Papa Edmonds betele no wale o ia le vo ia tax apia a wha pe wha wau pele polisi le tau fwini wa I tangata le uwha talu la to whale mo no fwina to ele ia se senga lau ai ma tangata le wha talu le whale ai no fwinisi ia me se wal vai asone o ana nafi le na a matai le maftanga le leipa a la to maftanga fa tau sanga le ia tonu e an manue va vena talo to foi vai na fa pena ia foi eu na ia to ai ole te le tai wa foi tolu tau sanga le tau e sia e vai se malo le lu tau sanga mo wa mai fa fola to polisi se longa e ole tai mul se va vai po a foi mela mai ma vai po apu fana la me Malaysia va ngo to la to mun la to ale te lo se metau e monomena to va vai vai mo pisiniste to tas ava pe ole fa la upa fa te tai ale fa ta sta vole fa la upa e to tongi uma ole pasene tu lu ya lo atala fule mai por tanga te fa la na pisinisi e to tongi uma ole pasene tu lu au te le lo po la me alena e se le fa ngo tanga te e fale ale toi mo mole repeat a tono fasili na tono fasili po le ese senga sa ole ya mole sila me a te vai tele me o le la de tongi pasene tu lo la itala ale alu lunga le value le fale me le pisa le fole le kenzam ya fa pe fa te inga valse la wa fele fa ta wa nel fale ai uma le lo tau sanga wo le iva se la wafea na lu le fa tau tu na fale ma wala na profiti se la wafe ele ma se la fongo tongia na tu na sa ole ale foi na foi le pasene tu lu le lo ale na to mo wala te lo la ni tu o mena le fi na wo si pole ale me ni New Zealand wo le fa le capital gains tax pe a yel profiti fa tau to lo fale a mea fale lona lua po fale investment property ia o isia fa pe to vo na ve mo lo fale mo wala e mo vo lo tu pe lunga ia wa le sile ne vai te mile na tele ia fale ia na fa tawa on sa lo tau sanga ole ia flip fa tau ia mo le profit ia fa tau le si fale lunga tu ia fa penal fa inga isi
Ia le si whata wale whale na nofo nofo ia uwhiwhia o lava na whale umalon soifua. Ia pe o whainga nai mea nai mane fo ise taimi lumanai. Mo le si lua tausanga te tonu e la mo e fo se finangalo papro ia po lala ni va inga to inga whaingo la fonga va ia. Ia o te lola la mai tautu mata tu ina ndea e prapa ia whainga ia nei le malo lea. E mwai fo isi whainga isi atunu mai pe o whainga o malo o male laulangi. E wawa ila tō po ani polisi le leia isi atunu. Ina mai ni whateta i tātou. Ia lei fo, ia pe o tātou New Zealand. E tele an tau la mō tātou isi whainga fo. Ia mela nei e manei ia le leipa pe o la tō e la ngā mea fo. Ia mai le national to sui uma ia. Wa ta wa ia le tamai tai fai pole ia Barbara. Le voina o tele Lopez le safa tal no lungo le televisia. Le tele lopo la so fina ngalo masanga. O mata i tanoanga ne le so silent ia. The Q&A. Ia na facility ia le time. E la na facility na fai mo comprehensive text. E facility tu e facility tu facility mo le wingo lo facility na. Ia la na tau fa lelo pa pole ese wingo mena ai firma mlama o no tali tola ia. Ia no fono volo sta mo le role. Afia. Pole la o mo le ila o le e sa o le lo ia le mal mlama le lam ta fa yo. Mena o ta pite mita vole pa va tu ta tangata Pacifica ai tu in facility ai sa unto ai lava. Ia. Lava si le fia lava vo lo roto to fa le ia. E on mena mo fafto ai ia de o vaenga ia le fa fisi lo no winga la ai fisi ni ese lo ia se to program e tau na le of city mai man la mo le winga la fisi la tau fisi de toi vai fa to fisi mo ya we lei o mo lo text lo ya papa felt great interview mai stem tata no stem mo ia le vo la tau fa tu la ngal tan no ngana ma Masunga sa mai tai fai pule. Ia, tala no e fol tato ritio. Malo. O le si vaenga le sa lo tia mai fo nei vai aso. O le 5 miliona ta la le o toi fa matu watu fo i le malo. I le au nanga le o vaenga e fa se ai lunga le aisa le Ruapehu Alpine Lifts. Ia, e le o le tai mo le po fa ani mai ana vi e tu pe so ani i ai. Business. Fa ia sina telo tu pel au fai la fonga le walo na o e fo le history mene. Io o le o ave e ma lo le tu pele 50 miliona ma ne ta la show nei fa ye. O le last chance saloon i pe o ka po fo to ia va no ale va tu ia o mo lo ne to sa. E la tam foi fa o lo se fel business le o tu o le 50 miliona e la vola o alanga nisi. Fele me fa mo o tu tongi leo po me ai te miti anai o se fena me o la mo me fa se ia ia tala St John's e ia vai nga tu pele ni tu mo me business onale me 50 miliona le ia tono la fo sa o ia la e vai mo atina e ni le la wa vi ai tu le history po le tala anga vo le vanga ia e 5 miliona le tu pela la foi la fonga na ava ia uni lua fe lu sul tot wa vo na tau fa le tonu vo ina le la to business ava malesi 2 miliona fa popo malesi 1 miliona ya november ma te se ma le lua fe ma le lua mo motu na a tu sala ono ma le lua na wa va o mai le lua fe lu solo va to malesi 5 le se fu 3 miliona le wa watu nei malesi fitu o los fu miliona le wa ave se fel business ne le fesili la ma le lua fe lu solo ia tonu langa le sa lokata to le lua fe lu fu le covid ne ai ma se tupe na mau ai tele le tupe le altonge la fa ngal venga ma le maintaining o me wai a tapunia ia New Zealand termina e le ma faina le fa nga yo ia me ia wai to fa o lo tu le o se ia le fi wai me matanga te na to tala tu tato polo so o mal tau sanga ia e le ni si o mai o lai le fi wai le ni va le to fa o lo ia fi va le ia sa po ko ia a tonu tūlanga nā lena mawhatia lena len so soni le malo o batu i vai ngā tupe ia le lau ave ne tupe mole malitana tauna so e si e whatawal pisi nisi le one tue male malo e le tue e vatua stupe lau whai la fonga
ia tonu e se milionaire se billionaire e fi sa fa tau I Ia. ia awani to e tu pela foi la fonga mai fa tau I lunch tamiti sa o leia. Ia wa sim ta puna ia lo te fo o te tongi o leo ia o si tanga o tongi o leo o mea aia tamaiti. na Pi o te lea o mata puna ia sa tano ina neiva ia so. o le lefi fi o le union leo ina wa mai le ofa le malo I le tongi e le talafianga mo la to wa e tu pe a wa ai nei upuna e fa matala e pe describe le ofa le malo ele fa mai e le o talafia ngai pe si e le o ano le mai le mele ai o lo manda ma to yo le va ai kengi e ono la matia le so I fu ni se o le ai mai to inga tawi le talafia ngai na lai fa ila to tale sa te tau le malo o mele mali le o ai atu e si le to le ofa le fa inga malo le pale na avi o lo le mele o ave ne le nasu ai o fa pene ana I lo ta tu tali le ofa le na mai mumu ya le ya o fa le na le ele ma fa no sa va vati o le tu la fono le ai to inga nga ma le ami e te tau tolo po le tu la ngai po le pei o po le pei te alwa fa ilo tite yo le se ngana ai mantu fo ia lima se lau leo tono tau sanga I lua le no whainga malo le ne o tu iei wa maua o te le lola pe o no a whaina I le la tau matati ana fia au si ai tu langa le tutongi o o te loa e to te le la fianga o isi lo leo le nei la fa pia a fa pia tu nga tongi le mai e fai e tongi ta to a le fa mai o ta to tu o making e la matia la to Renga va pia, e va pia to lo le si vai tia. To na nga le. O ti vie va to le tat fa ta si mo le si lu se fu lu fu ta usang. Io la me fa tanga. O le lo so si singa le nga due. Io ne fa ta ya. O si le ta to va to la wa nga I Australia. E wa la to lo amate o va se la wa fe le tongi a. E te le si va nga la ye. Ya ale mai o le ofalana ave ye. Di ma fetala mai le aso mo November tau sanga le vai to se pekte ya mai sia to inga me fa popo to ai ya ai o to ele o lava le va ia la to ai afika la pe fu la to tongi o tanga le free le eli childcare ia e tele to le tongi tanga la fa inga le le amata ia e lo tongi no le o te le loa pe e se body fo le malo New Zealand e nofo aiva ai across e se le meta o le salary commission high salaries commission e va ia tongi o palemene o whamsino sili mena e na va ire pe o talawhianga I tongi e tauna i se tangata va pena po se vaenga va ia to tongi o tangata uma na va ire po le talawhianga e mafufua ile mo mia o ngā ruenga nei to New Zealand e le stanga te ni New Zealand le mana o mia la to le saunga le mo le soifua nei e oi lai fatino e vai ta to le o na le vesia vidi lo leo ta o le e fa fiena me de nga video se early child care center Moni le ai fa tau le awala tu pu se me vidi leo por fa leo vidi leo tu nga me na tau ma vai o le aso nei ana ma tai foi pokala me sa wa TV o leo mo me o tai fau tu lo wa tai fau ia leo e le tuli tangata vo ia sol tu la fon ai ia mata mai si vai nga fa mai o tasilanga le nga sa tafia ma fau ye a va tu le fainga la wa tu nei pu e leo I si tu pulanga ina la tu ia feanu o le feanu la le na feanu e leo pese o to o le feanu ana na pe e le fia e se va le to inga me la e le fia lo failanga lo nga fainga ta e ia si ta tom to le fia leo ai pe wa ver po kala me so o le talu mana fai o le sima fuanga no mana o fai fa le po kala me na ina ia tau va la ta ita to tangata leo o te tonu mana ia le fainga e so o po kala me de nei mas to fai vo ia o le fionga to le fo sitan mas wale te mita no po kala me na o to le fo e leo se leo fo le swoon
o mana pe usua o le savidi e whainga ruenga tonu tanga ruenga ni no mana tula i a maistanga ta wha pēnā e le i suon e le o mana tautou e o whaatasi e maile i le langono tātou ia e o whaatasi e pāle ni la por kalame na mana i ana le whainga ia maile le o wa matana so mai manganga o tangata whalongolongo si ufongo lau moi leo ia ona i leo le nei o isi mea o ne e wha pēnā wingo i se matua i le fifia iai ia la o man fa mai su la ye tato ya tatau e ma fai ona alu li poti se me tu la i mai pe o le tu langa na le fai tato por kalame ina ye le ava no tal no me fa tino vai nga fa pena ia na no fa te u fa pena i tanga te fai a nga amata o fa tawa nga vale la to nga luenga ale ai pe o le winga la utala pe a fu le tai me vidi so o so tanga te ni New Zealand leo pe te le tai me ta pa ele ia o nga leo i lo auto ai mtu tawa te le to nga luenga le fai ngo o nga tamiti awa pe o vainga ye lua tau na wha mo pe wha mo isi atunu o a onga o fo mai nursing ia ma leo e tu ai lunga tu tongi tangata wai ale lele a onga o alu mwhanau ia ai tonu le mona mi fo te leo pa mi o le mutamati sa o le mo li singa luenga pizza whainga tā fo i leo vainga la iti isi i tamaitia la iti nei o ngā mata e matua whainga tā fo i au ia to i ngā luenga e whia ngai ma nei tangata i o lato ngā lue tau ia si ti o lato tuto o le si tau tono o le mata o pule le whai pule le kuina tono e tātou te wawai fo i wo palau te le mai telefone nei aso le fo i sa talno atoa ia tu fo nei taia whai pule le kuina o Darlene Tana ona o le tūlanga i o le ufa malo lo fai so enga ona o pisinisi alon to lua lea po se pisinisi foi o e-bikes lea wa pe le style green time TV New Zealand fai mo sta mai tai foi le na luma tango vale foi ave fola e o fale o loa ele fa tau tu ave si tu ia o le sa wa life ai nelon fa msinonga me ia le ufa malo lo le si dia ona o le to luona e le pisinisi na pe e le whainga venga a le mata po tonu ane o le matua i mamafa e wha mamafa e la tau ina wa ai le raito tangata whainga venga a le solo muole e le ainga o le si whai pule le na a le mea le whanongo pe le oa le ni wha malolo sa e le iwa ta ua i e la tau pati le mele tu ana le amatana i e le mele talano i e la wha malolo awa ana le wha malolo nei e va ila le fainga le e si vaenga i tonu fai vale motofono ia na la umalolo te lea la fianga o le lei o le whaafoenga o le ngalwenga ale to ulu o le faipule lea te le me o la ula vele li da o avele tu la fono le whainga business ale ulu te ma le ngalwenga alon to ulu o le ia e ua te ua whaamalolo ma te le lopo whaamalolo po tu langa na o ye a tone o tual fa ingol vaso nei o mo tono ia pe o umatua mo party ai sui masis tu la ia tu lo stama ita ilo so break e poi foi le swa ia lo fia ngai masalo fia ia change show lo no fono foi tua ma pe oi sole wa tale fia ngai male tu la no finga ta sa le ia a tono o le va pe le o sa tau ia le te mile o fa ma va ia o uma foi lo tai mi utile to ia ngol tu na me fatiri o to to mamana alo yo to faiva ia tu langa i ta longa mana ia te lele ta polol ta male Ryan Fox io le tam sanga le golf life nei o le tour championship o te vol fa longo tu ne ki tu TV e le par 3 o e to lo ta una lu pol ala toal polo lu tonu le hole in one fa pe te li lo pe ni ta vale wa te li o competition ta wanga e ta vale a fa penal ta na mo le o ta vale na e ta longa ta luena fa penal ta le selina e luana ta vale mo ta vale lana keli le keli le vela na ya o te longa ko ti fia ta se almen fa pe na ta vale to ina o ta longa se avela ta vale almelana ele ngatala ina ya mo le hole in one ai o le sipana e palima ia ai mo fo le iku
Loinga tolu ta ai alu tonu le polo a. Ai tau na lima ta. Yo. E ma tau lia ana fa o pedi. Ne pe fa penale fa tau mai tu ole iko. Ma ne fo se fo tato fa singa ia malum fa na ole lungo ole tato academy ole golf. Ai fasili po la me ta ole iko la me ta ole. Ole albatross lesi me pa tu mo ole iko. I me va pena. Ia na la fa pe ole sila history le mele wa e si o mo le fa lua so le mo le melo le iko le pa 5 le. Aina na mo fo le tama sanga se fo ta longa ta lua. In Malaile. Ya le vola to mo fo. So. Malai o le New Zealand. Mo sila fia mo isi la o le tama New Zealand ni. O le si umana ta lon so fo ngale mo se hole in one. Pe mo se iko. Lo pele tsa la mo ne ya lum fa na wi ta to ile. The academy te lo ai mo ne ya tesa. Ma le si le o scratch le handicap le. Tesa. Ya, nei ma lo fa taila va sanga mo pukala me nei yaso ya non taimi ya tato o fa fonga tato pukala me na tala la wonu al va yaso mo le nei as fraile to mo fa popong al va yas fo e so fo ya
Hayona olo umatiba kwa faato toe Amata mele moasani matala mona safa usiaina Uafuanga safa waofapo Mole ama igiluma Ewa etia ima iwa elea mana iaina
Sawi o la upele Bo ane mau tala tele Watu I alo ufatu Nalo le alofa no avatu La u au roi fa pele pele Sanga e tele Nei fasia I tayo mawhawhanga Nei I kuane o mauluma Sunga e lau pele Muna vai ta fetele Na te tinei ale ele One day I will marry you, will make you my wife. I will love a
Yesu, Sabia Yesu, Sabia Yesu, Sabia Yesu. Bebe si leo langa tadu wale ne tangata o satani ole sifi ole yama. Wale no fole le tangata ole lano langi tadu wale ne tangata o satani. Wale lo ngase me aya lo mafa ale yanga yo olava iya nganga o tangata. Ai manatu e wena fetala iya Yesu e ngata lava o satani ile tino. Ai awa lava ne e pa ile nganga meto tino na le fa o la tanga. Na o lava fo iya Yesu na fa o so e satani o so i fo ia ilano. Sabia Yesu, 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 Sabia Yesu. Satani ole fasi o ti mafa aleana. Te fatua ina oe awa e te mata moe e te fiu e te moe a e o ti. A tunero ilunga masavali ma iluma awa uala tamai ole iunga. Ai awa lava ne e te paio o tafa i tamata fau meleanga. Na fetala Yesu ele mafaina ti ele si maa iunga ole si maa. Sabia Yesu, 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 Sabia Yesu. Fatau ne faalinga ale tua na avatu ya Yesu ile angelu moyo ane. Olena moli maule a fionga ale tua male mau ya Yesu Keriso. Fama ye anu ia se fatau mafa anu o mana tausi upu ole valo anga. Awa watu la lata ile taimi ole fa ama sinonga ole fa a ola tana. Tale lava kolonga pe asa ole fa fanonga ile imau tu sa ufa ai unga. O maya tato fa ile finanga lo o Yesu ala foa imea ale la lolangi. Sabia Yesu, 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 Sabia Yesu. Bye.
Fa te tai ai le tu au
Fresh kicks, nice tea. Gotta look good for my family. And now I'm headed out the door, leaving my troubles behind me. The 10 a.m. fight is where you find me. I'll be up in the air. Anticipation's killing me, and I just wanna get there. My return is much too late. It's been a long time coming, and I just can't wait. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I touched down at the port at 8:45, full of excitement, cause I know my family's waiting outside. And suddenly I'm feeling in love, being surrounded by kisses and hugs. I roll down to the house, only to find my family rushing out. And I know it's been a while, but even till now I can't help but smile. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I got my cousins to my left, my aunties to my right, my uncles in front of me telling me it's been a long time, long time. I'm finally back, I missed you all so much, I had to make you this track. Ooh, all the kids are so grown, damn, it's good to be home. I'll be down at the beach, I can't think of anywhere that I'd rather be. Palm trees, blue skies, it's gonna be hard for me to say goodbye. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I'm coming back home, back home,
ave se tia nei feto ai oi manipa ngatia au oi le sele ngai ave sai tu titania se itu se ia le popone mea ole o langa nei fa amole mole wa ole atua nati fa atua uma ema titi vai ilona imoa se itu se ia le popone mea ole o langa nei fa amole mole wa ole atua nati fa atua uma ema titi vai ilona imoa se itu se ia le popone mea ole o langa nei fa amole mole wa ole Someday I will be where I want to be, a place where I can feel the ocean talk to me. Higher up my mind, feel the earth will unwind, feel the wind through my hair, the sun on my face when I'm there. No more worrying mind, here come lazy time, we go sailing. Far, far away is an island where I will be someday. Long for the sound of the sea and a beautiful woman right next to me. I can see my paradise now. I've just got to get there somehow. Feel the wind through my hair, the sun on my face when I'm there. No more troubled ways. Here come lazy days. We'll go sailing. We've got to sail away. Take me to the island. Take me to that place so far away. There I will stay. Take me to the island. Take me to my dream come true. Baby, I'm begging you. Oh yeah, oh yeah. Someday I will be king of the deep blue sea. You will be queen of a paradise night with me. Higher up my mind, I can feel the urge to unwind. Feel the wind through my hair, the sun on my face when I'm there. No more troubled ways. Here come lazy days. We'll go sailing. We've got to sail away. Take me to the island. Take me to that place so far away. Here I will stay. Take me to the island. Take me to my dream come true. Baby, I'm begging you. Oh yeah, oh yeah. Whaatalofa atu I le nei whaapoponga o talafau mai le siu whonga le lo mua I Wellingtone mo le nei au auli o le tala mua mua
Ua tu ina mai se la pata inga mai le senga o sai nisi o la o ngai ma le whainga o suenga whaapitoa i le tono New Zealand nei. E le ma whai o na sanga whaatali teli pēr i la tau se ia whola sia mai le tala au tu o le tupe o le malo ia me e whaato ai loa ai ni vai ngā tupe whaanganga mo le whaatino ina o la tau ngā ruenga. O se lipoti mai le wales whaasa laua New Zealand sa whaali ai nisi o sai nisi o le tūlanga le mauti noa e pei ona iai le taimine nei, ato ai ma le tele o taimi e le iai ma maua lalo vai ngā tupe whaatatau mo suenga whaapitoa whaasai nisi. E ono whaama amunu ai ma se ese atu sai nisi ma tangata suesue e nisi ma tata e whai ngā ruenga ai. Nā whaalia e whaapea o le whaafita hauli o tūlai mai nei, o toi o ni nai masina o na umalea o le sefulu te usanga sa whao ngā ina mai aile se le ni ono se lau malu sefulu miliona tā la le ana whaanganga mo le whainga o suenga whaasai nisi. E whaapopo iai ma le so loia le malo ua tūlai mai nei o le fuafuanga a le malo sa iai tanwai nei o le vai ngā tupe e whaase lau lima sefulu miliona tā la mo le whaale lei o suenga whaasai nisi i le tonu o le lau mua i Wellington. O le tamaita i ngoa ia Joanne Todd mai le University o Aukilani e taita ia le suenga e whaingoa ina o le High Value Nutrition Challenge le efeso swani i kompani e sua ina ai le lei o whaamanuianga tau le soifua malolo ina e maua mai a lātou o loa ngāsi. Whaalia mai e Todd o le whaafita auri tele lava o whea ngai ma lea ngā ruenga o le maua leo nisi e sui tūlanga i tangata e whaia suenga. Nei tā ua i le tono o le sefulu tau sanga o le Paul Kalame e tusa ma le sen lau la whai o sa e nisi sa ngā runue ai a e whaas fulfitu la whai o tangata na a fia ai le sa ililia o la tau whai longa PhDs. Sa visitingia e le Radio New Zealand le minsta o suenga whaasai nisi ma te konolosi o Judith Collins a esa ia tā ua e le mawhai o na ia tala no mai i le au ililinga o mea o loo au fia i le tonu o le tala au tu o le tupe a le maa lo le a whaato a folosia i le masino me. Ai o lona wha moe moe ina ia whaatino ina tūlanga uma e whaale leia tini ai le tū tau suenga whaasai nisi i le tonu o New Zealand. Ua atoa nei le vai aso tanu o na amata ngā ruenga o le toe whaale leia o vaenga au tū o le ala tele lea e uia le maunga le Rimutaka Hill i le vale o Apahat ma le Wairarapa. O ia ngā ruenga e au fia i le fausia leo ni pā pui pui mo nisi vaenga o le nei au o le tele atoa ai ma le toe valiina o whaasino ala atoa ma whaailu ilo e whaatonu ina ai le whe malanga i o tā vale. Whailo mai le pulenga o wala o whela awa i ngā New Zealand le waka ko tahi o ngā ruenga nei e mana o mi ai on ta puni le o wala lea i le pō a matatu i le taimi nei se i o lava i le masino uni le wha moe moe le tau o na wha mai a le ai. Ta o moi fo i le li pule o ngā ruenga nei o Mark Owen o le awala le nei le Rimutaka Hill o se tasi leo awala a fia i awala o pito i lamatia ai le saunga le mua fe malanga inga i le tonu o New Zealand. O le vao le tausanga i lua awes fulfa ma le tausanga na se ima mai atu nei lua awe lus fultolu e toru se lau valus fulmo le lua le a whai ni whaale velave tau tamale na tutupu ai i le awala le nei. O le lima o nei whaale velave na whano ai le soifua o tangata. Ai luas furuiva le a whai o isi whaale velave na manu nua ti ngā ina ai fo isi tangata. O le totele o tangata na maliliu, o tangata e ti e wila afi. O le astona ina toi fo i mai i New Zealand le min stala vai whafo wa wasa manai o Winston Peters mai se malanga na ia fe ai nisi o tunu te tele o saute whapea ma asia saute sa sae. Singapore le tunu umulimuli na fea ele i min star mai na i taua o Singapore o le paanga o pito taua lea le malo New Zealand i le tūtau i le puipuinga i le tonu o le tūlangi o Asia Saute sa sae. Le ngata la i a Singapore i a aisa whewho i le i min star i atunu o e au fia i initia
whapea ma Indonesia. O le Asia si mai i New Zealand le vai aso nei le min star le vai whafo le malo saina o le li e swafa ia Wang Yi o le whaato ato e malanga mai le o ia i New Zealand nei taru mai le fitu tausanga o mawai a o ia i nei le li min star saina o le awhailo ai o ia ma le min star le vai whafo a New Zealand wa wasa mana i Winston Peters mo ni talanoanga mai o la awhai ai fo i ma se whaahafe mo ia le lo mua i Wellington Whaelo mai Peters, ua atoa nei le se fulu o tausanga, talua na seinia le whaengai ngā whapaanga i le wā o New Zealand ma le malo saina. Mai ua tāla whaengai ai le malanga mai o le Mean Star, mo le talanoa ina o nisi tūlanga e te tau na sanga whaale leia i le wā whaelono ai o malo i lua. O le tele lava o pulenga o nuu mai tū malo, ua le o fia i se fuafuanga le malo New Zealand, e sanga whaatele nge se aile ngā ruenga de tau na whaia i le fausia leo ni pui ngā mō lolonga i tu o le tinu e manatu pulenga whaaloto i whale umanei ina ia sa ngai ne lo le malo e amata na whaatino lea ngā ruenga e wala i le whaaluina o se vai ngā tupe e o i le lua se lau miliona tā la e le ngata ina o le a whaasau i naiso i fuo tangata i le lumanai Ae whaasau i nai fwoi ma le whaitau 4 biliono tupe i le ngai atu i luma. O le whai o le nei ngā ruenga e mauti noa le a whai nai peo nuu mai tū mālo i whaale tonu maa fia ngaonga o ni e wha mālolosi e peo Cyclone Gabriel i le ngai atu i le luma nai. O le sefulu mai le a whainga sefulu tasi o pulenga whai tū mālo po Regional Councils ato ai ma pulenga tū ma o tiono ia ua langalango ina malo si e pule nuu e to alus furuiwa o pulenga whaaloto i whale ua te tū whaatasi umanei i lea mata opu. Ua oma o no la tu to e whaatulanga ina se whaatuanga sa tu ina tu mua i le whainga malo sa iei taluai e ngā runue wa'luai ma le malo i le whaatupe ina leo lea ati na e ma lea ngā ruenga tele. O uma hoi ona whaero atu e pule nuu nei lo lātou manatu e tusa o le nei vaenga i Mean Star si ni o le kabineta e au fia ele Mean Star tupe Nicola Willis wha pele Mean Star pulenga ma whainga malo whaaloto i whale Simeon Brown ai wha pele Mean Star ngā luenga te tele o Chris Bishop ma le Mean Star la ti na e tu malo ia Shane Jones. Ua whaitio ina malo si ele tai o le Labour ia le li pāle mia langolango New Zealand wa wasa manai o Winston Peters ona o niana la fonga sa whaia i Palmerston North ana nafi le ana ia whaatuse i nai le whai ngā malo sa ia i talua i nei le Labour i le taimi o le whai ngā malo si amani i lalo pūlenga hiti la sa whaatusa ina ai Chris Hipkins i Winston Peters e wholinga o se toia inai o nā mai se whai puiponga na awai. O le whaapunga le nei o wawasa mana ia, sa whai e le tauno le whale, na whai ai le tau o fianga tele alana pāti, le New Zealand First, sa i tauai, o le whaafuaina e le whai ngā mālo te luai, o le mata upu e winga i pulenga wa lua po le co-governance, i le wā o le mālo matangata Māori, ua le ese ma pulenga hiti la i tausanga e tele ua mawai i te tauno si a mani. Na whaelo mai le te tai o le Labour ia Chris Hipkins, o ia i tu aingo la fonga ua whaonga ina ai e le pālimia lango i whainga whailonga tangata ma whainga te te i le ngā ruenga la autu stala ma lau whaasara lau ina ia whewai vai a iai leo tunu ma ele o se mea tāla whengai. A o le iul whale Winston Peters i le maota na whaiai le lātou whontanga le nei sa ilonga o na wheto ai ma le pisa o ma le leo te tele o tangata te te i whafo e whailo ailo lātou le fia i a te ia ma lana wahenga wha upwhai o malo e pei o na mōri mawina iata ma li poti e lau tu stala sa awai i lea tu la sauni ngā na nafi e le ngata i le Labour ai sa whai tiu ina fo i Peters i ale pātia Māori i le taimi o lana saunoanga. Ua whailo mai le so se i te o tangata whainga ruenga le whale meli le New Zealand Post o le fuafuanga a le nei whaalapo tonga tele ale malo e whaao ngā ina ti liwa tua po couriers e tu whainai meli e mauti no lava
o le atua iai le whaatino ina o ia ngā ruenga i le lumanai. O lea ua whailo mai le fuafuanga le company, le New Zealand Post, e whaamalo lo ma vaea le tusa o le fitu se lau ana te ngata whai ngā ruenga i le tonu o le 5 tausanga o sa valia nei, ai o le atu ina atu le matafa yo i le tufa ino meli e whaatino e tangata ma company couriers. O le tausanga na te nei, le ana mua i whailo mai ai le New Zealand Post, le whaio ni whaateita inga, i le whaatino ina o le tele wana ngā ruenga, e fia i loa le iai moa fua anga, ua pa u ma o lalo ai la wha ingo meli whi awea ai i le nei vai taimi. O le luas fulu tausanga taruai, sa sidi atu le tasi le piliona la wha i o meli e whi awea ai i tangata o New Zealand i le tausanga e tasi. Peita ai o le nei au wha inga, ua pa u ma o lalo i fonei se vai meo le luas e lau luas fulu miliona i le tausanga. O lo iai le manatu o le New Zealand Post, e o atu i le tausanga i lua hafe luas fulu walu, ua pa uifo i le nā o le se lau luas fulu miliona le a whai o tusi a tō mameli e lafo ina i le lātou au onanga i le tonu o le tunuu i le tausanga e tasi. O le masina ua mawai o Februari, sa atu ina atu ai se whautuanga tustusia, sa ta pena ina i le uni o tangata whai ngā ruenga o Whalimeli, le New Zealand Postal Union, e tusa o se fofo o le nei ma tā upu, mai o lo wha moe, e na tau na mawane se tali mai le New Zealand Post malona pulenga i le whai unga o le masina nei. O ainga o lo lātou whaonga ina le kesi mo o ngā umu ma isi mea i le tono whale, e whaitau wafe tā lai le tausanga e mawhai na lātou whaasau ina e awala i le suia o ia mea i le eletise. O le tūlanga ua manino mai i le ripoti e whaingoa ina o le Electric Homes Report, lea ua whaasara lau mai nei tua, sa tā pena ina e se whaarapo tonga tū maoti e ngoa o le rewiring o Aotearoa. O lo o whaalia i le nei ripoti o New Zealand, o stasi leo atunu o mawhaio na whaale leia tele ai, ma whaale leia le tau o le whaonga ina o masini alu le eltise, whaatusa i le whaonga ina o le penisini ma le swau, e tusa lava pe au fia i ma le tau amata, e whaatupe ai i a tūlanga. Ta ua e le lipule o le company o le rewiring a Aotearoa le li o mai Casey, o le temi nei le tonu o New Zealand, o tau ngō fia atu le whaonga ina o masini le tonu o whale o ainga a to aima tabale e alu ile e le tise na i lo le Casey ma le swau ona o le tūlanga le lei o ia mea o mwhai ona pa u ia le tau e whaonga ina i tangata. Ta ua fo i le lipule e ui o le tele o ainga e alu ile le tise o lātou mōli whapea masini e fulua ipu a tōma o ngā umu ae o lo tele pea isi ainga o lo lātou whaonga ina i le teimi nei le malo si anga mai le swa u e alu ai a lātou masini e whaavevela ai le swa mai whaamawhana whana ai le tono whale ma o lai ma o ngā umu ato ai fo i mata vale. Na ia whaalia mai fo i o le taumata o i ai le swa u ma le penisini i le nei wai tau ua mauti no ai o le sui i le tise o se ainga e le ngata o se laasanga le lei mo le sio manga ai o se whai unga le lei tele i le tū tau te mau ainga mo la tau e a fia ai. O le so lulu o la whai ai le saunuanga wha ma vai stasio sui whai pule si nia o le pati po le vaianga whai a le Labour. O ia lea o le Leo Grant Robertson o le sa avea mo pāle mia lango ma min stau tupe i le tele o tausanga i lalo o le whainga malo o le pati o le Labour. Sa ia whai loe le masino Februari le na whai unga e wha ma vai alo ia mai i le tono o le parlemene ai maise o upwhai o malo o na ua ia talia le filifilinga o ia e avea ma wha o le University o Otago mo le umi e tolu tausanga. E pei o na sila fia o uma o na whai lo mai le taitai o le patia le Labour ia le suitu langa atu o le tamaita i whaipule le tu malo mana o Barbara Edmonds i le tau aveina o matata ia sa whea ngai ma Grant Robertson i mata upu tautupe i le wāwhenga iai male malo i le tonu o le parlemene. I se talanoanga ma le Paul Kalame o Fisili Matali o le TV New Zealand i le tai au le San Navi na whaari ai e Robertson
O stasi au mafuanga sa le manuia ilo na tau mawhai whaalua mo le tofinga te itai o le pātia le leiba i le sefuru tau sanga te ruai ona o ia o stangata e gei pe whaafaa fine. A umala na saunanga wha mawai le pālemene i le solulu ia ona sauni loa lea ta pena mo le tau aveina o lona tofinga o le Vice Chancellor o le University of Otago e a mata i le aso mua o Iulai. Ua whautuina mai le te tau ona toe langa e lunga o fu moe mawhanawhana ona o leo walo i mai le te la ina malulu po i nisi vaenga o le tunu ui le nei vai aso. Whairo mai le te maita i vai tau o le Met Service o Claire O'Connor e iai ia se vaenga lau tele o winga le leima le toa mali o le tau ua ngai mai nei i lunga e o New Zealand. Mai o le amatua le leima mata ngō fihai i o winga o le tau mo le atunu ua toa. Ta ua e O'Connor, o ietu langa e mauti noa o le a le lei ma mawhana whana ai le ao i le valis furulima ma le luas fuma le lua degrees ai o le ai longa o na malulu ai po. Na ia ta ua e whapea o po o le ao pito malulu o le nevai aso o le po leo le so lua tae ao whapea ai ma le po le so lulu. I ta longa o le ta'alonga muli le malai o le Eden Park ale au soka alii le Phoenix o Wellington na manu malo ai la tau e lua i le tasi ale au mai Sydney na o la tau ta alo ai le whaeunga o vai aso ma na whaamautu i nai pea le au noa o se whaia ino le au le nei o Wellington i le malai o le Eden Park. O se fulurua la whaia ta'alonga le Phoenix i le Eden Park e le i whaia ina. Se fu mal valu wafe la fa i tangata sa mai moina le ta longa e a mai atonu o le taimi fai ulea o le a ave ai le Eden Park ma malaya lo ia mo le Phoenix ona o le o iai le au soka au kilani o le au fale i le taimi sanga soka le nei a au sitalia. Ia o le fai unga le na o telefo. E fia toi whaatalo whātu le amtango nei vaso fōlu tātua tanu pele Sāmoa ai o tautua wha waule nei le si whonga le lomo mai Sāmoa ta wala i ana telefou si mai el whaafonga. E to watu e tātou telefou wa mata i tu nei le matanga rengo leo whalpui mal toi fōta ina le maketi o i ai a pia o se tasi leo no whanga e whaasolo atu e le whale whaatele pasi o lo fefiloi fantase le mamalo le atunu fea fiwai ma nisio ilantu yo o lava i whanau la iti o lo fata wina le whala au whaasai no le marijuana ma le aisa. O le whai unga le vaiaso na tau fia mai e malo nisi se toa lima i lo lato umia leo whala au whaasai na e au fia se ta mai whaasa fultu sanga me le fio anga vai lele ma le whangoa lii luas fultu sanga o se tasi mai le pea o se tasi fo i li e fast food mal fitu tu sanga me le fio ango sale la valu i savai. Fast food fatu sanga o se tasi o talu vau mai vai yusu, ma se tau le lea e lua se food mal fatu sanga e mai le fio anga o manono. Wa tau fia nei lantu se iau lia le aso a perila le masi de fau, mo le vala a wino le lantu mata opu mo le wai te wilo mo le famsi nonga. Ai o nisi mata opu mai lava le mata rengo leo mo whamau ni eile i o ine se ausa se toa lua, o lo la whaatino ina o se soltu la fono le fasio tangata pa i valea, o se mta au puna tula i maile tu sange lua fe se fulmali iwa. Whai loe mtanga rengo leo, o lo la i o ina o la mo lianga, mo whaasau ina ai le umil teimel whaamsinonga i se lua vaiaso na fua, e whaanga solo ai lea mta opo. Ai watale tali nei le whai unga le maasina le nei, o le atu ina mai ei loa, se whai unga o lo la whaasa langa. Ua tusi whaamanino mai e le whauru lungo mtanga renga o whaatu angam whainga whaiva, le sasunga Dr. Seu Te Wati a nga ele autu stala, e tali manino mai ai,
e le aini feutana inga whaavao malo na whia le vao Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e whaamatui nā tuai se whase lau e ka mai Sāmoa nei pe o nā nginga le whontanga le parlemene, e whia e se lafu manpapalangi le motu i sa sae. Pe foi o na sila fia na talimanino le fiona tamai tai palemia, e le aiso na sila fia e whaata tau le mata au pepe o na ta ua, pe siringe foi al te tai o le tuangai. E paule me ngata ilo na sila fia, e nao whea ngai ua whaamatui nai i a whanua mō malo e lua, e le ngata mo ala ati nai, a e whaawhaingo fia nai feso o ta inga le vā o Amerika Sāmoa ma Sāmoa, e pe o na whai u ngā whanuina, e feso o ta inga o whontanga le ato o Sāmoa. Mai ua mai e whai o na talimanino le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, a ngai le autu stala, o le tali lava pe o na whafonga ina le teitai o le atunu, o le tali lava le nai tasi. Na tali fo ili whaaton silo whaatu anga le motu i tutuila e le senate, o le teimi nei ele i iai se lisi, ai olo i iai le wha moe moe i le isi whontanga o le aso so e le ato o Sāmoa, e whaato asa i ni aloa i iai pepo le lisi, i le masino me o le tausanga nei. O le whanua nei lo i lunga le papo teilan malo Sāmoa, a tonu fo e sau se aso ma se taimi e le fo i malanga tutu a whiunga se tu sila fo i whanua nei. O le vaanga whanua pi sili na le lei Sāmoa le papo i nei, le uwha mtu mai mo tātou. Lo ia i le pā i le taimi nei, e pao meo toi wha afou le pā. Ia nau umona uwha taua ia tanga ruenga le ni waia, ia toi wha afou atoa i le whaslau eka le nei. A o le prime land, o tau o le prime land o le papovi nei o Sāmoa. E le uwha mtu mai mo tātou. Le whāton silio whātu anga Amerika Sāmoa, Dr. Seuseu Tawati. Wa tala whiunga le leili tāpinanga Sāmoa mō le tali ngā malo tele le masina o ki topa, ma le tau nuu mai o masini la utai lua a le Sāmoa Airways, e mawhai o na la uina i uta a tangata whe malangai e so o se tu ai ngā wā lele. Wa whaaduina le tātou malo se sele ne tasi le miliona tā la mō i a masini tā ue lua, mai ua fo ia e nei mantelo whaafi tā ori mawhai tionga, e whaasanga anga i le company wa lele le atunu, e le lele leilo le whaatinu ino le whela ua ingo lato ato pau, po ni whaamo mori mai atunu i whafo, pe ona sa ngā lulu ele mamalu le au whai ngā luenga malai wa lele, e le lau lima ina leo ato pau mauta i lato, e malanga mai wa lele le telo tausanga o mawae. E watu foi i le tolu miliona tā la le whaatu pina, o isi foi masini iwa tau nu e whao ngai ne lunga le lau ele, mai na whaatu pina uma e le company wa lele le antunu o le Sāmoa Airways. Mai o sāwa nona momoli alo i e le whaafta i le whauru lunga le company wa a Sāmoa Airways, le sunga whaua o whatu tielu, e le fisoa swani alo tātou malo, whapea foi na pa anga le e New Zealand, ma le e Fiti, ma le sa avea ma komisino le malo New Zealand Sāmoa, ia Dr. Trevor Matheson, na ia te pena ina nisi o nei fisoa swani, lea whatu atau lu mai lo tātou o tuno. O tā pāne le mtanga ruenga o leo le fisoa swani ni mōli mau mai lea tuno o, e iaise sila fia e wha te tau le ta vale le o lātou sā ilia nei, e na o le tasi le numero le number plate na wha mawina nisi o mōli mau, na maua e se whaalawe na tūlai mai lea fio ango sina monga e le pō lea soto nae, pe tusa leo le tūlai se furuma le tasi le pō. O le mata auputa ua mtanga ruenga leo, na tūlai mai le vaenga tonu o lo tū ele whale sā me to tese sina monga, e whapea whaamtalanga, na whaongai na e se tangata na malanga atu se taavale se hau penga malosi po o se whana, na whao o manu ai lea ave taavale e se ali e lua se fumaltasi tausanga mai sina monga lava, mai o loo tau fia ne le mautanga sangasi ulu mtotua, e se a fia ngai lona a ao po le vai. O lo whaama wina e leo le tu ai ngā taavale o le Vanguard lanu liuli, ma le numera o le number plate, e na o le raw ma le lima, ai leo maua isi foi numera pe o na ta ue whaam talanga, a nisi no lato mōli mawina. Wa wala a wentanga ruenga o leo le mamalu ma le pa i o le atinu e me se lava le a fiu anga o sina monga.
E so se tasi na te sile fiaina se whaamtaranga whātatau lea mata opo, ia whaafsota iane se ofisa o leo o lo o lata la tātu ia i la tau. O tala ia mo le amtanga o le neiva yaso, whamanuia le tue fua whanga o le ne yaso le awhenga iai, whaasoi fua ia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ola fa fongo pele tau tua le si fonga lau mua nei teimi o leo uli leo a fatonu lava le tu lai se fulma le lua le tau tua fa o pe lunga lea la leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo le si fonga lau mua Wellington e fa pe fo le tatu tau tua i lunga wala ata pe ona ye le Facebook ma le YouTube ma le tatu app le Sāmoa Capital le app te fata rofa mto e fa felo i atu na o mai atu e fo i ma le fa pongo muli muli o tatu telefou pe ona tapeni le fionga la wano ati lawa ia i leo nei te whaafonga i le tulai tasi. Tāna tasi ona te lifu i loa tātou whaasalaunga i Sāmoa po le te o le tasi. Te lifu i tātou whaasalaunga i Sāmoa i le tautua whaao pēa la wala leo le si ufonga lau mua i Wellington e mai Sāmoa i le tātou ofisa au tu i la vaya lela tautua mai ai le sunga i ata se Salam Sam. Tau te mafuta si e pa ia le tulai tolu i le fiafia na nei. A toi whaafelo i atu manatu nau a to atele le tātou atinu a lo fo i taringa sua ma tau mawhitanga le nei a uli. Whapea fo i malo lo mai la un ngānu rue sa ngānu rue mai li tāone li la. Ia wā fo i ngā ruenga sa whianga i mai la tau lela. O mo fo i sina vaenga le nei aso e malo lo mai
ia wa fo i tau maftanga fo i ia sina fa malo stino ia la i taringa sua o na toi fa o i leo ngā luenga le tula tasi toi fa talo fa atu i le tātou wa tino o nei taimi manatu ma na ia vai atu i fafo atu le tātou ofisi fa asala lau le sulu matango fia le la ma lu fo i le ea ia i mātou nei Wellington ia manatu o lo fa pena fo i so se vaenga le langi ma pia fo i na te mafuta mai tono fa fai ngā luenga nei taimi le ala ngā luenga na te mafuta mai ai ma e mai moa mai ai fa talo fa atu le nei vaenga le uli le tautua le sifonga la mua mana musika so i filoi ia wala fo i whenga i le tātou atinu le ngata i malo longa matau maftanga ai fa pe fo i fa uino fo i o ngā luenga au ngā lue po lunga fo i le taavale na te mafuta mai tono lo sa mai fa longa mai i le tasi ono te si ma le tasi fa mo fa talo fa atu malo le onsai malo fo i le nei taimi au whenga i o tau i au mga luenga tātou so loa le lunga le tātou Facebook ma le tātou YouTube ia leo fa talo fa mai ai ia mafuta mai nisi le tātou atinu ia fatalo fatu ia le sunga silulu Bolton fa tele lava le mafuta mai malo fo on sai ia inga dueng fo matiu te fo le fenga yai ia le sunga ia se John malo John ia manu fo inga dueng lo fenga yai ia man tua pe ia le sunga John se John le ma sani lava ona fa mara tu mai fo la au ia John ia na si le fiel fo la au tau nei pe umon tau sami ia ai ma nei tele wa pe il tasi le tatu pa anga tele na ia fa ma tuina mai fuala e inu pe a umon tau sami ia ava pe la ona inu ne fuala au pe a umana tau sami ia ma nei tele foi wa tau ona e ia fuala au tau na inu pe a umon tau maftanga pa talo fa foi sunga tupu muri au fa tele level mafuta mai Victoria i Melbourne Australia sole malo fa tai ila to foi America Hawaii ma America Samoa ma lo lava le mafuta mai nei vaenga le sa pati ate utou ia e manatu na ua uma foi ia tau maftanga foi ia o to na i foi ia te utou ia an ta pena foi le ua foi sauninga lo to le fiafi ia mo na ua e mo e ngula ia il to na i le oli mafuta mai musika su filoi ala wala le o le sifonga la mo Wellington ia fa pe foi lungo tato penga fa ilangi o le Facebook ia mai so le tātou YouTube ni tai fa taro fatu le tātou pa anga le mafuta mai Alaska Jake va malo Jake sole malo lava ia Alaska tasi le atunu malu lu lo langi to le isa ia u masani la fu la tamo Jake ia le atunu o Alaska ia malo fa tai o le o te na fa sfulu e ma New Zealand ile aso lu so ngafu nei le aso se fu vale valu o le masino mati tātou o le musika ia awa fo ile fenga ile tunu tau maftanga mai se fo malo longa au malo lo man nei taimi ia mai se fo ila to lo fa u penga luenga o mana mi lava ni musika o nei auli pete ki lulu mai lo ma ona tatu pesere Child
like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and nobody's child. I know nobody's child and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and nobody's child. Nobody wants me and nobody's child. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Whawhianga matunga ni seko whare moe, mo le pese moe oe. Ina o toes fulona minu tana tā leo le tula tasi, le si fonga la mua maana whawhianga sui filoi, a o whianga i fo le atinu i malo longa ma tau mawhitanga fo. Ia mawhitanga fo, i wai fo i ainga nai mawhuta le ni taimi mi tala noa, ia mainu le ipukoko se i tulou. Ia me se fo i lau whainga haruenga nai, ua whai fo i tala o le whai unga le vai aso. Oe, no nofo le lalo i tua mo meo o pailate, ia me se fo i o masini, ia na o tape le masini, ia e whai tani ngā sua i tono whai ngā luenga, ma fai fo i pota, ia poka maari, wa tātou Sāmoa a le poka fo i lele maari. Ia, a mantua la, so se poka Sāmoa e tūlau a le whafunga, a le ini tala pepelo fo i lele, e le maari matari e, ia o le anganga fo i le nā, a pe o nai fia to whai ngā luenga, tala noa, ia i tūlanga fo i sail whai ngon vai aso, ma nei a tere fo i. Ai tātou ia le fia whai poka maari, se tau, pulele tau fua ne whai ngā poka i matua nei o sa fua. Tau fua le whainga le pepero le matua nei lo so i fua i tala maali ia a se tu le lei ia fo le moa fo le fia ma le fela fane la whainga luenga i tala e faso ai ia me se fo o amena tupu le whainga le vai aso ia i kalesia ia o maftanga ainga ia o whalaptonga ia ma nei e tala no ai ma moa fo ia ni vaenga taua to is fulfa minuto na tala le tula tasi si fonga la moa Wellington alofa te ratu mo tata watino ia te tasi ona stem foi ana fata simele o sunga ta se salam se mai Sāmoa le tau tuar si fonga lau mua mai tato ofisa au tu la novaya le la tau mafuta i ma sunga ta se sa ile te o le tu la tasi ya le la fa wo pe fa fia fia ga pese awala fo fia ga le tinu ma lo longa ma tau mafutanga ma vai ainga mai se foi la tau lo fia ga pe mga luenga lo fa te le atu mo tato ia whāloa ne lo ma ona le tātou pese rea. E tolo i matautu, ma le penisula mai molino, le taitu pito ia pia, si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa bali le pasina se Yesu solo ia Sāmoa no uatulu se I fai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na oa umasia upele nofo imama pei lesi tau langa o Sāmoa ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mawhai nama o nangalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama yunga lona au wala lau papa le pasina se Yesu solo